O te whatalofa atu i le mamalu tele o le atunuma le uwhafonga, whamalo ufula umunuia, tātou iai le tai au le asolua, o le asolua sifurulua o le masina o kuso, le tausanga ilua awhelua sifurutolu, Talofa lava, o le amatalia fo le tautua al si ufonga o le laumua peo le masani ai. E o le mai o le tātou saunu ngā lotu, o le ataita ia le sunga le sea, o le sunga le tausim tanga anuenga, Reverend Solomon Napotongi, mai le kalesia me tutisi Samoa hataitai Wellington e usmai al whafonga. Talofa atu i le malei fua mai o lo tātou atunu i le nei tai ao. I le alofa ma le anga le lei o le tātou tapa au le langi. Ma lo le soifua ma le langi e mama. Ai ala maia, se o tātou tāpua i atu i le atua. Se o tātou te talo. Le atuae lo mātou ta mā. E le mawhaia lava i mātou se me tasi i lo mātou lava malosi. Ai mātou te wala au atu, wha mole mole, a wina mai alo a nganga pa ia. A nganga o le poto, ma le mala malama, e wha mala malama ai o mātou loto tāpuai. Wha mole mole ia e wha pa ia, ma papa te soina o mātou loto i le nei tai au. Na ia mawhai o no mātou tāpuai ia te oe, i le nganga ma le wha maoni lava. Suafa o Yesu, o mātou te talo atuai. Amene. Ole faitauina o le afionga pa ia le atua, o le amaua mai lea i le tusi filifilia, le tusi faitauaso a le kalesia me tutisi, tusi o kenese e whaasino i aile nei aso, a olona mata upo e whaas punu mare wha, e a mata alona faitauina mai le fai upo mua mua, wha ngata mai le spunu mare lua, kenese olona mata upo e whaas punu mare wha, o te faitauina mai le fai upo mua mua, e wha ngata mai i le spulu ma le lua. Wha ponga mai ia fionga al tātou wali. Ua ia fai atu foi i le na pule i lona ainga. Ua wha pe atu. Ia wha atu tumu tanga a ia tangata i me ai. Ia tu ngā tanga ina i lātou. Ia tofu foi tupe al tangata ta i tasi le ngutu o lana tanga. Ia tu foi la wipu fa ofu le ipu a rio i le ngutu a le tanga le au pito i titi a toa matupe o lana saito na whaia lea e ia fa pei o na whaia tuai e Josefa wa mela mae le tai ao o na wina atu lea o ia tangata o i la tou a toa ma la tou a sini wa tua nai e la tou lea ai le ima maufo na whai atu ai leo Josefa i leo a pule i lona aina. Tu ia i runga. Tu li loa atu ia i nā tangata. E a e mau atu foi ia tei lato. Ia e whai atu i ai. Se ale mea wau tau tau i mai ai lele lei leanga. E leo le mea ele na e inu ai lo wali. Ma ua i te ai lava. Wau tau wanga leanga mai i le mea wau tau whaia. Na ia mau atu foi ia tei latou. Ona whai atu ai lea ia tei latou ia upu. Ona latou whai mai ai lea ia te ia. Sea ele mea e whapea mai ai upu ele li. E mau au auna ona latou whai se mea whapea nā. Whauta ea, o tupe na mātou maua i nguto a mātou tanga. Na mātou toi au maia ia te oe ai le nu o kanana. Se ale mea, a mātou ngā o iai a rio, po aulo, i le maota o lowali. O so mātou o au auna, e maua iai le mea. Ia oti lava ia. E whai fo i mātou mapolonga ia te oe, lo mātou wali. Ona whai atu ai le o ia, o le nā lava. Ia whai a auto upu, o le ua iai mea ia, whai lea maupolonga, ai mā ngalo o tou. Ona lātou te tasi ai lea, ma wawe tu i lalo lana tanga i le ele. Wa te tasi foi ma te tala lana tanga. Leia sue ai lea. Wa mata i le au pito matua.
ua o'o i le aupito i titi ua maua fo'i le ipu i le taga peniamina ia fa'amanuia fa'apa'ia ma fa'amalamalama e le atua le faitauina o lana afioga pa'ia tumau iā te ia le bi'iga nei se'i o'o i le fa'amamau o le lauga le suafa o le tamā le alo ma le gaga pa'ia e maua ni mafaufauga tatou te fa'asoa ai le fe'au o le tala lelei i lenei taeao ia mai le tusi sa faitauina lava i le tala o kenese o lona tāupu e fasful ma le fā e pe ona o faitauina le fai upu muamua ia tagata mai le sepulu ma le lua o le faitauga o le taeao na nasi mai le kenese fasful ma le tolu ua tuuina atu ai e iakopo o peniamina e o ane ma ona uso e pei o le mana'o iosefa e lē mafai ona toe o ane i aikupito pe a le avatua peniamina ai o le faitauga o le taeao lenei i le tuse o kenese o lea ua sauni uso iosefa e toe fo'i kanana ua mautinoa fo'i o iosefa o lo'o ola malōlōina ma manuia lona uso o peniamina ua fa'atutumu a latou taga i mea ai ma sauni fiafia la latou malaga e fo'i lo latou tamā o lo'o fa'atali mai fanua ae le'i o na fa'atonuina ai e iosefa lana au'auna ia tu'u lana ipu fa'aofu'ofu le ipu avio i le gutu o le taga lē aupito i titi atoa ma tupe o lana saito ia fa'apea fo'i ona tu'u tupe a le tagata taʻitotasi e le gutu o lana lavataga ai se a ua fai ai e iosefa le atogafiti o naunau ea ia taui atu le leaga i le leaga po o le fa'aogāina o lona malosi ma lona tulaga fa'ale tagata e fa'ailoa ai lana pule o le mea ea e iai se mea lilo o mafaufau i ai ma fafau e fa'aleaga ai ona uso a faitau manino lelei le tala e leai se agaga i a iosefa e faufau se leaga i ona uso aua o se togafiti ua ia faia e mai lei ai i ona uso e su'esu'e ai po o fa'ape'i mai o latou loto mai le tele o tausaga talu ona latou fa'atauina o ia e fai mapologa i aikupito le ala fo'i lea na ia filifili ai peniamina e tu'u i ai lana ipu o lo'o ia afia i loaina pea pe fa'ape'i le manatu o na uso matutua iā peniamina le uso na la fananau fa'atasi mai le manava o rasela lo latinā sa lilo i le auso o lo'o i le taga peniamina le ipu o lo'o su'ea sa latou matuā mautino fo'i e lē mafai ona latou ave fa'agaoi se mea mai lē uaga lelei iā te latou na afua ai ona ta'utino le auso i le pule o le aiga o iosefa e pei ana tā'ua le faiupu e iva o so matou o au'au'auna e maua i ai le mea ia oti lava e fai fo'i matou ma pologa iā te oe lo matou ali'i talofai iā peniamina o lea fo'i ua toe omia i le vaiagia sa tau anau malosi lona tamā e tu'u ane o ia e o ma ona uso i aikupito a o lea fo'i ua maua i ai le ipu avio i lana taga afua i upu a le auso o so matou o au'au'auna e maua i ai le mea ia oti lava ia e fai fo'i matou ma pologa iā te oe lo matou ali'i o lona uiga e leai se alofaga e tatau ona fa'ataunu'u a latou upu ma folafolaga ia tau i le oti le maua i ai le ipu ma ia fai latou ma pologa ae lē o le agaga lea o iosefa ia tau i atu i le toto e mamao iā te ia lona fiatau i masui a o lea ua ta'utino e le auso o matou e tatau ona fai ma pologa iā te oe lo matou ali'i ai le fai upu e sefulu ma le tolu pe a fa'auau le faitauga ina ua maua le taga peniamina le fai mai le tala ua latou saeia o latou ofu o le fa'ailoga o le loto ua tuia o le fatu ua nuti momoia
ua lava le ataga ma le aga o le sasae ofu e sila fia ai e Iosefa ua sui ona uso ua sui o latou loto i le alofa moni fa'auso i le alofa iā Peniamina e ese le fa'aosoosoga ese le tofutofoga e ia le taimi e fa'aoga ai le atua le isi tagata e tofotofoina ai o tatou loto na ala ia Iosefa le tofotofoina o loto ona uso po tumau pea i le ola tuai o le mea moni e leai se leleiga e aunoa ma le loto fa'amagalo e tupu le leleiga ma le loto fa'amagalo ina ua suia le loto ma ua sala mo mai le agasala sa fai mo Iosefa ua ia silafiaina ua sui loto ona uso ua latou sala mo mai le mea sa latou faia iā te ia ua ia mautinoa fo'i le pele o Peniamina i ona uso matutua mana to se fe'au fo'i lea mo lenei taeao ua usua'i fo'i fe'au magaluega o a'oga le fanau e maise le tapua'iga i maota malawa ae o le mea moni e amata le aso i luitau e iai fo'i avanoa e fa'aosoosoina ai tatou e ia matala ua e ese le fa'aosoosoga ese le tofutofoga o le fa'aosoosoga o le mai leia le ti'apolo e fa'aosoosoina ai tatou ia pa'u atu i le malaia o le tofutofoga e lu'i tau ai tatou po o sui le va'ai ma lagona i mea sa sesē masasi o ananasi ma le tuana'i e liua ai i le toe fuata'ina i le loto ua salamomoni i le malenei o le tala fo'i lenei e a'o mai le tāua o so'otaga e ui lava ina ua leva ona aumau Iosefa i Aikupito ma ua fa'aeaina i le aiga o Farao tele ana uō tele fo'i lona tamao aiga ae le'i mafai ai ona ave eseina pe e suia lona loto mai lona aiga sa le mafai ona galo iā te ia lona aiga e moni lava le faitau e masani ai e mafai ona e filifili auō mafai ona filifili i le mea i te nofo ai ae lē mafai ona e filifili i lou tupu'aga ma lou aiga ona usumoni o le toto tino ma'ano o ivi ona ivi o lona aiga na soifua ma ola mai ai le lalolagi e moni lava e mafiafia le toto nai lo le vai tasi le tāua o le tala lenei aua nei avea le si'itia o le tulaga fa le tagata ma me galo ai uso ma aiga e to'atele e ae'ailoa i fa'amanuiaga tele le tamao aiga le manatua le mea sa soifua ma ola ane ai ua tatou nonofo i niusila ae lē mafai ai ona suia o tatou tupu'aga ma o tatou so'otaga ma le fa'asinomaga e pei o le faitau masani o le tagata ma lona aiga o le tagata ma lona fa'asinomaga o Iosefa o le tagata sa pele iā te ia lona aiga ona so'otaga ma le aiga o lona tamā e pele i le atua i tatou o lona aiga o lana whanau tō tino. Na ia awina mai ai Yesu Keriso. Ina ia whaamau sali so tanga. O le tangata male atua. E ala i lona maliu malona soifua manu malo mai le oti mal tunga mau. Ia manu teleina fe au mga ruenga. O fuafuanga malava singa o le ne yaso. Ile alofa maleanga le leo le atua. Amene. Tatou pepese. Ile pese wa saunia.
te i o tātou te talo. Leli ie, vi vi le langi i o babenga, e vi fo i lo wha maoni e le wha potonga o le aupa ia. Wawai e o le langi e tu sa maoe. O ai so le wha naua e manolosi e tu sa maoe le ri. Le atua o le vi ia e le lalo langi uma. O le na whaia le atu lau lau ma mea o tu muai. Le atua o le alofa fua ma le alofa muti muti vale. Whaaftaita maa ua maua le nei aso. E whaupopo le whaita wina o aso lo mato wola. E whaawawai a mato fe au mga ruenga. Ai mai se leo la o au ina o a mato whanau. Whaaftai so se ala o au whaamanuianga. O mea alofa o leo la e tau si ailo mato wola il tino. O le poto ma le mala malama. E tō whaa ma le whautautanga. E mai se foi o mea alofa e whaatupu ina ailo mato wola whaatuatua. Whaaftai so se awa noa u mwhai. O nā o au ina ai mato. I o mato ngā lulue mo lau fe au. A o maua lo mato ma losi e whaatino ai. Le lalo langi e le whaia mo i mato. E ui lava o mato whaasili mea mato te loto i ai. Ai lea vea mea e whai ma pāpapuni o lo alofa tu noa. Whaaftai fe au le tala le lei ma ua fionga pa ia. E tai alai na ailo o mato wola. O lo nganga pa ia o lo mato soso anu. Tafa ia i taimi o le popole ma le le mautonu. Whaaftai tele tamā o no lo wanga le lei. Wa le tawi ai i mātou ia mātou wa mio mātanga. Ai ua e o foina mai lo lava so i fua pa ia. E ala ia Yesu Keriso. Ia ui māngalo ai a mātou wang sala. Tu mau ia te oile biinga. Nei se ia oile whaama mau. Le li ie, whaamole mole, whaola malabe ai mai lau whanau. O se whanau se ma le angsala i o luma. O a mātou a mionga mga ruenga whaatino. O upu a mātou tautatalai. O a whaatupu ina ai ilo mātou wola angsala. Whaamole mole tamā. Ia e whaama ngalo ia i mātou. Ma ia whaama mai na lava i mātou. Le toto pa ia o lo mātou wali. O le na maliu mo le whaola ina o le tangata angsala. Whaafonga maia leli ie, maia e sila alofa maia. Maia e whaamanuia mai i lau whanau ma lo utunu. Le alau sufo i fe au ma ngā ruenga o le nei aso. Whaamanuia i alatou au nanga i so se matata. Whaamanuia o mātou taitai whale malo, taitai whale kalesia. O matai mai o taitai o mātou ainga manu. Whaamanuia le tāpua inga. Anai o mātou mātua mātutua. O ai o mamai. Ia iai o ao wha malolo. Ang lelei mapai atu o ao wha mawhanawhan. I e o lo wha nonoa. O ai o mawhatia, o no mala whale natua. O taua ma whewai vai inga. O whala velave wha posei. I o atu i ai lo wanga lelei. I iai lo mala malama i e o lo le ai o whale pui pui. Ia ta iala lo wanganga i ai lato uma. Ua whainga tā lato whainga whiriwhiringa. Ma whai unga o lo whea ngai mai lātou. Pa manuia mātou whanau. O hai le poto ma le mala malama. Ai a sile o na mātatau i a te oi. O le amatanga leo mea le uma. Ia wha manuia i le nei au nanga. Ma e o ngā lulu e ai. Le leiti o ua. Te sota i ailo mātou atunu. I la mātou lavanga ngana. A au ina i mātou le whātua tua ma le loto te tele. E whea ngai ai malu i tau o le lalolangi. Ia o le mātou te talo lea ta mā. Whaatasi ai ma le tele o te talo lilo i o mātou lotu. E o foi nātu i suafo i Jesu lo mātou li i malo mātou whaola. Ma ia tu mai o mātou lunga. Ma lunga o lau whanau uma i le lalolangi le manuia o e le tual ta mā. Le alofa ma le file mua Jesu Keriso le alo. Ma le mawhatanga, mawhanawhana e whaau au pēa malo wanganga pa ia. Nei se iau le whavavau lava. Amene. Amene. Ua whaafonga le tātou atunu i le tātou sauri ngā lotu o le taio nei na taitaia lea i le sunga i le sea. Sunga le tausi matanga luenga Reverend Solomona Potongi. Mai le kalesia me to tisi Samoa ha taitai Wellingtone.
Ia o le nganga lava whaafitai mori atu, whaafitai tele mo tāpenanga, o le nei tai au, le upolfola le tua, le ngati foilea, ia o ta talo whaamanuanga, o le talo foilea le tunu o ianga le lei atu i le usunga, le maua tele fo ina pea, whaamanua fo i le tua, mesi fo le tāpo inga le kāle sia, mesi o le ingali i manu tele ina le nei aso fuafuanga whaafitai tele lawa. O le taimi o le ua luas furu ono minute o te alfitu o le inga o le tua, mai le kalesia me totisi Samoa i lana sinoti Wellington ne o tō umasila sila le ngole pesia mai alea o le tātou se e tulole le tātou polkalame le atau le tai au. Good morning, Talofa Lava, si ufonga le neo le lamua.
ititi le tatonga e lafu ai lau tupe wha mamoli. Check. Te le tupe maua. Also check. O le Western Union e te mauai rates le lei e lafu ai tupe i Samoa ma Tonga. E whai ngofie. Check. E tala whea ngai maoi. Also check. A whio ane loa i se la lata ane o le Western Union. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. I'm at the mail apple feet to the vanveal, and so fong lo mua. Atau le tayao. Tato por kalame foi le ata le taiao le devo tato to fe lo i lungo pe o le ea pe fe ona tu mai fasa longo ele so na nafi i o a malo fo lo ia Talofa Lava o mai le taiao le nai tu o le longi ma nai tu o tato tu ia o le lau mo nei o na savili malu lu fo le o i le temi nei ia ma tua e malili ia ale mana ia ma fan o tato po te fasa lau ia le fo tato to viro ile lo famla le le tua Talofa Lava ia sunga fa fenga ma fle tua to pu mai o le tuno fa pe fo le tu vai o tina yo no vai ese fa le tua ma tausi Sawa male o luma na faile le foi ma lo fo la muia tai o matango fiele de ole solua ia ua fo ina foi lo se fu mo ola o te tono o fa pe foi la to lo fa mai me fa pui o mo mi fa sa longa Talofa Lava ave tavale uma lava mo to nga lu fo tono fa fa ga ro le tai mi disi o manava ma lo se fu ia le nei ua mataria le tatou tautua ma lue foi aʻoga tamaiti lenei aso pe lava so se itua lalolagi o lo mo mai tatou faasaloga ia ofa alofa atu faatalofa atu malo le folau o le asolua lenei i niusila ia o lea laa tatou seʻe atu i faafefiaga o faipese o lioli mai le tatou tala o le tau ia suiga o le tupe faamaliaga o asoifua o tala foi o mea na tupu lalolagi tausaga e tele uma vai le aso lenei ia mtatou telefone talvalu ia mau mai pele ni lau i teo mtatou eva mafuta ni tae o matagofie ia pulupulu mai lo ia afu i lo fale ia po le fo ua e sauni te usu ngā leonga ma tiu teo le nei aso manuia fo le tapu o inga na tau lo ia inga ia ele ngate lea o la tau le amalanga ia manuia la malanga amuia o e pea feo le amalanga i Samoa le wheloa i tau mafanfana o mea ua le so o na vave whaadua lau tupe te ua umatai au ia ai lua vai aso o lau malanga a wheloa ia te fo i la tau ia whawheloa i mai i lunga le tatou Facebook ma le tatou YouTube ma lor so i fua a whaftai tele lava le mafuta mai ia so se vai ngol langi Amerika, Hawaii, Tutuila, Samoa, ia fa be foi tato ai ga Australia malo, so se vai ngol New Zealand, mese nei Wellington, fa talo fatu le nga fia
te lia poka la mesi ufongo lau mua whawhiwhianga ma te maitai ma te fua whamtuainu o le la o polo i lus fultonu minuti o la tuan tāne o le valu Talofa. Paolo
Ia usi mai al whafonga le tātou tala le tau mō le nei tai au. Ia le hoa tu ina mai al official wa i tau mō le silifia le whafonga. Wellington i le soa matonu kilia malangi le lei di tau whasolo i le awa uli. Ia o le aso a tai au, stofi, sfoile ma la stona im tua i langi le lei ale tau. Ia tātou fuafuanga ia le ua hanga le lei mai le i sui le tau. O le aso le nei ka piti manua tu whapefo ia whanganui mataranaki e langi le lei le tau whapefo i wai rapa Hawke's Bay tau po mamardua e langi le lei le tau le aso le nei. Le maluru le whamawina i tau po to ese le lua. To ese tasi wai rapa tasi alo i ka piti ia manua tu. O isi vaenga uma o nuu nau ta uolo i le lua whaasolo atu i tolu. O le mawhanwhana o le aso nei i alo i le sfutasi whaasolo i lunga le sfufa. Au kilani le aso nei matua langi le lei ale tau whapeanu ula tāne i ai. O le motu i saute matua i langi le lei ale tau le motu i saute. Lei se vaenga o le motu i saute le o mai ai le sulu o le ave le la. O le maluruto e se tasi kala estete oro i Queenstown e tonu oro i ai in Chicago. E au le pito i lunga o le motu i saute lua oro i Blenheim. Tolu oro i Picton le soni ono. E a mawhanwhana oro i le vau sfulu lua whaasolo sfulu tolu. O leo te lenga o leo tunu unei aso, he langi le lei le tau le tunu ua atoe va ia le mata le la se i vanga nā le pito lei kispene e to ulu aite munga i le aso nei. O a pia e langi le lei le tau le mo le mau manisi o tātou paanga le isa moa o lo vevela le tau tātou o tunu i e sa o le lei ia. O le luas furu iwa le fua le vela, luas furu lima le mawhanwhana i sa moa. O le angoto i fo le lai le so Wellington le toi sfuru lua minute le ono nā nei le fiafi. E oso e la tai au i le toi tasin minute le fitu le tai au a tai au. E o le angoto i fo le la. I le aso a tai au i le toi sfuru tasin minute i le ono le tai au a tai au. I le fiafi a tai au. O le ea maluluma le ea mawhanwhana Wellington e manu tua oiolo i le lua whaasolo i lunga le iwa. E maluluna le ea mawhanwhana lo i sfu tolu sfu whaasfu lima. Wellington e manu tua oi. O le tala o le tai Wellington e sua le tai le iwa le tai o nei pe le tai te o le tolu le fiafi to e sua le tai le afa le iwa na le po. O poli lua, pe le tai le atari fitu le tai o nei sua le tai to e lua minute le tasi le awa uli. O le toi pele o le tai toi 5 minute le fitu i le fiafi. Tala na o le tau mo le tala o le tai mo le si le fie le tunu. Ua mo le swingo le tupe mo le ula tupe. Ia tasi tala ni usila, maua lau tupe Samoa. E tala lima sfuru tonu sene. Saula lo tupe. Tasi tala ni usila maua lau tupe Australia iwa sfuru sene, tupe Amerika e lima fitu sene. O le tala fiti le o tala tolu se furu sene. Tasi tala ni usila, maua le tala Samoa tala lima sfuru tonu sene. Ia manuia la foi na lau se le ni whamalo foi le hanga le lei. Ala tatou se e mai la mano whamlia o a soifua. Nuia tele lo wa soifua le yaso tatou ila sulu sfuru lua o le masina o aukuzo. Nuia tele lo wa sfana le yaso pe pe fonga mai o nei lo wa soifua. Ya le sia ke tu tatou email na aso fanau @samoacapitalradio.co.nz. E le o yesta tu familianga ya fa pe nei lo wa soifua. Ang le i familia ya te oi. O le tusi whaitau le solo maua i le tusi a territory no me lua sefulu ma le valu whau pe 5 ma le ono. E manuia lau ato, a toa malau mea e palu oi whalawa, manuia oe pea e sau, e manuia foi oe pea e anu. A le whamlatu la le pokala mentai one. Tangola si aki po ai, oe le whatau i le whamlianga lea. E manuia lau ato, a toa malau mea palu oi whalawa, e manuia oe pea e sau, e manuia foi oe pea e anu. Ia ona mo e lole le nganga fo yupu le watu ta ni tato fo tau. Ia manuia tele no wa soifua pe se nei familia ia soifua. Samoa o se talofa amanuia lo wasofana wa ulia e oni
mua mua pe ale atua. Whaaonga tu tauro marosi. Tau tua male maamaoni. O mai tatou kefia. No waso whana mua aulia. Tatou bibi I mapanga apetai. Ile atua ua aulia mai. Talofa Lava o smel whaafonga o nei talafo il talfa sol pito lo langi o to atu mo le nei aso tatu au dia le asalua sifunu mo le lua o le masina le nei o kuso le sol tau sanga e tasi ono lima wha tasi ono lima wha o le aso nei na tau nuu ai te tonu o New Amsterdam le tangata sua whaia Jacob Parismison o ia le urua i tangata iutaia ua malanga manofo i te tonu o Amerika. I le aso nei na taunu ua tausanga e tasi ono lima wha. O le sol tausanga e tasi fitu o na tūla wil ele ai le malanga le tangata so nuu nei o kapiteni po Captain James Cook na taunu i poteni pe i te tonu Australia. O le aso nei le tausanga e tasi valu whaiva o lo whamawina i le tala whasolpito e whapea o le urua i os whainga le na whaonga i le vatea na whaonga i le tunu le Austria se tasi o taulanga e ta o le City of Vienna na whapea na whaonga i Paluni ia whelelea ia Paluni ma whai mai e inunga i nāle taua i lunga o Paluni ia leo tātou ilona ni vai tau ia leo whaonga e lalangi wa ale le tau e tau ai ma ilalo pomu ma a upenga malolosi ai pe na whamawina o le atunu le Austria na whaonga mua lava le taimini na ia ile aso nei tausanga tasi valu whaiva o le sol tausanga e tasi valu lima tasi o le urua i tālonga tuunga waa leo le America's Cup na whaia i le sol tausanga tasi valu lima tasi na manu malo ai le Youth America o le sol tausanga e tasi valu o na wha se fulu lua tunu no mai tonu masainia le wherenga ta o le Geneva Convention o le wherenga nei ia e lima ta ina ai ia le whainga o nei me o taua e umana whai taua ai e tula whona ia i taua e pe ia o fia ai o le al whainga e whai ai ia pango ta o le taua a ora le taua o le alme tau na whai o le wherenga nana sainia le so tausanga ta si valu o na wha e lima ta ina ai ia taua i le vāo mālo. O le sol tausanga e tasi iwa o lua e eire company ta avale Amerika e ta o le Cadillac o Motor Company o le so na whawhaina tausanga tasi iwa o lua o nei ta avale taunga tā tele o ana maketi o kānata ma Amerika ia ma Saina. O le aso nei tausanga e tasi iwa tasi o na maua ai ma pu e vaelua e Japani le atunu o Korea. Ea na pule ai lava leo Japani ya Korea se yo o mai lava i le tau alona lua la langi e le to e wha mamulu ai Japani Korea ma vai lua ai Korea ma tu ma saute. O le sol tausanga e tasi iwa taudu sifu mal wha
o le kapteni tautaua le au kirikiti Australia o Peel Woodfull. O ia le ulua i kapteni ni kaptenia le au Australia le talo kirikiti. E whaalua ni champini a Australia i le lava ma Engilani i le tamisanga fole le The Ashes. Ia o le sola na tupu e mo le taimilo na lua. Ia pena champini whaalua i le tunu Australia te ta inga kapteni le o Peel Woodfull. O le aso nei i le tausanga e tasiva fitulua na whaate ai le nuu lea o Zimbabwe. Ia mai le whaalapatonga o taalonga lo Rebecca ia ona o ana tūlafono whailonga lanu. I New Zealand i le aso nei tausanga tasiva o noiva na ulua i whaia i le tauwanga lea o le Young Farmer of the Year po o le whaiwhatoanga televou o le tausanga. Na whaia la lea i le tufanga whailonga le na whaia le South Pacific Hotel i au gila ni tausanga tasiva o noiva. Na manu maloa i le whaiwhatoanga o Gary Fraser. Ia mai se nuu e tau suana noa e tawhane o kala i stete sa wai. O le solta usanga e tasivalu i vavalu na tu maloa i mali e tola o pepa i Samoa lava. O le solta usanga tasiva tasfa ia na au atoi falani i le tamwhainga peltania mani usila ia na whamautua na vaenga au tono no mea New Caledonia. E whapea ua soso atu falani so soani a New Zealand i le taumawhai tutuli e se maisi a mani mai le tātou tono i le waitemi le o le taua mua mua o le langi. I le tātou i lori unga i anau e se asi a mani. Tātou tala nātou e maua le whapoponga le taimasani i whaftai lava. Fa minuti o lo toi o le tale o le valu, fa fongo telefou pe ata le valu, musika se ufiloi o le tai au, tau tua al si fongo le lau mua.
Aso lua manuia le tātou atunuu, e sa isi whaopoponga o tātou telefou mai Samoa, o se mai el whaafonga. O le asia singa ta amilo le fionga le teitai o le atunuu, le fionga fia mena omi mata afa masui o mtanga ruenga ese le malo, pa te sei masui o le kāpeneta, la tau te asia nisi o ati nae le malo le ua toe wha le leia, o se tasio ia ati nae, ua toe si tia li tūlanga wha le leia, o le nofonga le wafu I muli whanue whaatalitali e le mamalu le antunuu, e teimi o waa e malanga e le moto I sa vai. Wa toi wha le leia le whale ma vali, fausia no fua fau, wa whaatao la tō le vaenga e whaatali ei pāsese, ma toi wha le leia I mali poto e nofu no whaitanga ta māti tu e whaatali whaa. O se tasi leo ati na e na sau no I e le fionga le minister o pūlenga wafu ma taulanga, le fionga olo a forfiti va ai le tau nuu atu ilo le asia singa, ma toi fautua mai e le mamalu le atunu ina ia tau sia le ia a seta, na fausia ina ia tau se sia ai le soifua malolo ina, ai meise lava mo tangata mātutua. Wa iei a tōna fōmo no whanga whaatali pāsese, whaatasei mali TV a wā mai moanga le atunu e whaatali ei waa. E le mai ai o le ngā ruenga, wa whaafai ngā ruenga I nai nisio I la toe māte tu ina pēr le vai le leo whale, ai meise le tautua whaiwhai pēr mol mamalu lau telo le atunu, e auto wa atu mo le wafu a ngai atu I le moto tele I sala whai. O lo iei le whanau nonga se teimi le lumanai, e o atuai le ngā ruenga wha le leia, e le wafu I san lolonga I sa vai. O le ulua I tama I tai le Talofa Lava le sa ilinga o tau sala Samoa, o le atu li mata ia pe lango I le to tele le mamalu le atunu, le tama I tai tau vai ei o na mana onga wha apitoa, o na e longo noa. O se fianga sili fo I leia I latu e ia a fianga tu maua le soifua I le atunu, o na umawhai o na maua lunga le tūlanga wa si itia I eila latu wa ia anta tau, e le sa ilingo le tau sala o Samoa mol nei tau sanga lua a whelua se fulma le tolu. O le tamaita I a miracle a whele, o le tamaita e lua se fuluono tau sanga le matua le soifua, e mai a fio anga o tufuta foi sa va e masi usenga, wa venei maudua I tamaita I Samoa moni, e iei na fianga tu mau le a tau vai le sa ilinga a tau sala. Mo le sila fia le a tunuu, sa soifua malitama I ta ila so se fulma tolu Novema afi visala wiva se fulma leono. Sa o ine se a onga New Zealand lua afi malivalu e Kelston Death Education Center. To ta liu mai I Samoa le lua afi se fulu. Ma onga le a onga senese a o le lua afi se fulma le faa. Na faa wa wailu na o langa o ina e le a onga le faa tuatua. Mai o lo onga lue le senese e le TVET Support Officer. O le whainga pa anga leo no Mere Production ma le Digicel, o lo o lata I moai I le tāpenanga tele o le tau salo le tau sanga, e lalo le whaamalu o le pūlenga o tangata tā whao mai mō mai whafo le STA, mai ua lātou whaalawi loa I le se fulu tama I tae filifilia o le atau wā I le nei tau sanga. E le na o le ala tele anga I le malai wā lele whaavā māloi whileolo, wa whaata ina le tā whaonu po nei mō tāpenanga o le taringa mālo le tausanga fau le atunu. Le fausia I le taua whae fast fluiva miliona tā la, o lo whaatupe na mai whalitupe lau langi. Wa whae loa le tamaitai ofisa silio le pūlenga o whela wa inga le ala tele, ngā malimana titi Antri Tutu Vanu Shwaka, wa iei leisi a wala alola wala vei te tono le poloketi wa whaata ina nei, e whaaui iei whemalanga inga le atunu ina ia wha ngao le awala au tū. Mo le whemalanga ia sui usufono. Le ua whaatai nei le ala tele le mai whastotai e anga I mai I vai tele. Whai loenga malimana, o lo wha ngā ioi le tūsi e ina o ato le ngā ruenga toe wha le leia, ma le toe wha lau tele ina e pe o nei iei isi ngā ruenga a mata ma le whale o loa o mani uloloa, se I o atu I le ulu muenga. O le isi ngā ruenga a matatu I seina se ia pā ia whaleolo, le ua o atu I le ulu muenga le te mile nei. O le ala tele e anga I atu I pēsenga anga I utai loto pā, le foi ua mai atu e wha lau tele ina ma wha le leia. E iei wha moe muenga le malimana pe o ne ia wha ai loa, e fausia uma ia ngā ruenga ma ia maea, a o lumana I ai le tari ngā māloa le atunu. O lo o wha ata wafo fo isi ngā ruenga le malitali tununga mā walunga,
E nei a mōwhai o tātou tangata anu e pūlea ia kon karate se manuia, ai toi i o tu lava le tele o ia se leni, e le atina ina o si o tātou atunu. E lei toi mau mai au telefou se reporti mai le tai au nein tu whaata si au telefou, pe o mawhai una ave se mai le vaa o le sāsā si wha se fulu, le asa paulia se vaenga e late sa lolonga i sa vai, pe ama le te o le se fulu i le tai au ana nafi. Na whaai lue se tasi o paanga au telefona malanga i le whainga malanga lea, e nā te le o mauti no le leile tūlanga na whaale tonu, a o lana ia mai tau, e pe e fōlinga mai wa se se lea la wa nā ngā i ele nā tō whainga malanga. Tolu i tūla mulimuli ane na paulia ai le waa, na o atoe ni waa whaangota e fiso swani le awina ese mai o ilan tō mai lungo le waa, ma wha awa watu anga i sa vai. Sa iel wha moe moe ngol pūlenga o waa Samoa, o le sua tutu i mai o le tai le te le tūla i vale pō na pō, na whalango lango i ni tau mwhainga fiso swani, e toso ese mai e le waa, mai le vaenga sa pauli ai. E whaisi tō telo i lato na malanga i le whainga malanga, e au fie manisi na malanga mai atuno i whafo, o le uto ta vale, ma ki liva o lo la wai o loanga i le motu tele, na poloko i lungo le waa, i le whale tonu. O tala ia mai si o tātua tunu nei fo ia so lua, manui o tātua tunu i fo whango le nei aso, whaso i fo ia. E whaatalofa atu i le nei wha aopoponga o talafau mai le si ufonga le lau mua i Wellington. O le tala mua, o lea otu ina mai se la pata inga wha apitoa mo sui tau wā o le pālota tele o lo loma nei e New Zealand, ina ia wha ai te manofo uta, i ni tau mo whainga mai ni sui o mā loma i whafo, e wha aono aia ina aia lātou whainga wha ato sina. O le nei la pata inga wha awhautuanga sa tā pena ina, e nisi o ofisa ma la o le malo, e au fiai ma le vaenga o suenga tau le pui ngā o saunga le mu a le malo New Zealand, le NZISIS, mai o lo o whautua nai i sui tau wa uma, ina ia mātāla ma mai tau le lei, ia nisi mai whafoi o no whapea mai o lātou o ni sui alo ia o lātou o tunuu, ia po nisi fo i whapea mai o lātou o ni tangata to mai whaapitoa, po ni sui fo i o newspaper male au whaasana lau, i leo no a whaina i o manatu malangona o sui te wā i mata upu tau upu whai o mā lo. E tali tonu le li pālemia ia Chris Hipkins, o le pālota o lo manei, te le lava noa e aia ina aia sui o mā lo mai whafo, na i lo isi whai ngā pālota ia o mawai le tunu, o se tūlanga o mai tawina le wha te telefoi, i taimi o whai ngā pālota a nisi o tunu u tarua i nei. O no wha amma whaina fo i le nei lau pata inga mo sui te wā, ina i tautua nā e sui te tāsi lo lātou lava saunga le mū i taimi umai a wai ni whaata singa te tele. Ma o whautua ina ai le whaonga ina o au nanga tau i le puipuinga o le saunga le mū. O se lipoti le Herald na tā ua i whapea, e sili atu ma le miliona tā la, ua maualunga ai tupe whaalu le komisio whai ngā pālota a New Zealand, mō ngā luenga o le puipuinga i le pālota o le tausanga le nei, pe awha atusa i le pālota o le lua awhe luas fulu. Ua pasia e le vasenga o fō mai si nia atoa ai ma fō mai nifo, ia ngā rului le tonu o whale mai o le māno, le whaia leo sa lātou te te ma tāo fia lātou ngā luenga ma au nanga masani le masina fōu. Ona, ua toa lia ia le tūlanga o talanoanga e uinga i o lātou te tongi. O se whaasirisilanga alo ia mai le asosio fō mai whaapitoa, le Association of Salaried Medical Specialists, nā tāwai, o le valus furulua pasene o sui a wai le whalapo tonga, o lea ua ioi le fuafuanga e whaia ni te e se tolu, e lango ai le lātou mau, mo le whaale leia o lātou te tongi. O le te mua e whaia leile aso lima o se tema, i le vā o le sefuru lua, ma le itu lae lua i le awa huli. O isi te lua,
e whaia i le aso se full tolu o se tema, ma le te lona tolu i le aso rua full tasi o se tema lava, o le a wha i tū la le umi e whaia ai. Whailo mai e le whaatonu o le komiti whaafoio le uni o Sarah Dalton, o le totele fo mai whaapitoa ia ngā lulua i whalamai, e le i maua nisi tanga o lātou tongi, ai a whai fo i sā sii, e le tala whea ngai ia si tanga, ma le fua le inflation, talu mai le tausanga e lua awhi lua se fulu. Wha mawhaina mai e Sarah Dalton, o lo fuaina le leile whainga o lātou te tenei, ina ia la ititi se a fianga, i le tausinga, ma le waainga, a toa matonga fitinga o ngase. Na ia whaalia o le whaamoe moe o le tau fio ngā ruenga, ma te tenei, e le whaasaka tau i ngase, ai, ina ia manino ma mala malama le lei ai le mta ngā ruenga le soifua ma loina, le te whatuora, ma la tau o lo whaatupeina ia nei au nanga. Whailo mai fo ele whailau tūsi o le asosia fo mai o Julian Vias, o le lava ia fo mai ia o se tūlanga lea ua mtua wha le tonu ai ia lātou ngā luenga ona o le toa ngāo o le au whai ngā luenga i le teimi nei. E fast food male 5 miliona tā la o le a wha alu e se tasi o supermarketi tele i le tonu o New Zealand mo fuafuanga tau le pui ngā le saonga le mū talu ai le mau ai tele o le mau wha lave wā whai nai le au whai ngā luenga a to hai fo i male malosi o le ngā oi i le tonu o whale o loa i le ono tausanga lea ua mawai atu nei. Whailo mai le company le nei, le Woolworths New Zealand, le sai ngō mua o le countdown, o lātou mātau ina ia le tele o le mau whale lave a whiai winga pā a o tangata whaatau a ngai i le au whai ngā luenga. A to ai fo i male malosi o le ngā oi o loa e tangata ia male tele lava o isi a mionga soli tū la whono e whaalia i le tonu o supermarketi. Whaalia le pule o le saunga le mū pa le soifua māna loina i lea company, Denma Ren, o naifi ia le au pengai au pito tā tele whao ngā ina tangata e oso fo ia ma wha ma tau ai le au whai ngā ruenga. Tele hoi taimi whao ngā ina ai ni whana wha fōringa o ni mea ta alo pe e tau wha whewhe ai tangata whai ngā ruenga o le supermarketi ai so sola i wha fō ma o loa. Ai e o le tele hoi o taimi e whenga i le au whai ngā ruenga ia mani la fonga masoa mani wha upunga mamafa e lafo atu ia i tangata wha tau. Whaalia Dan Moran e tele taimi e tau mwhai i tangata e o mai i whafo male whala loa au noa male tutongina o a lātou wha taunga. Mai o le fuwhanga le company e le leo na wha le lea mea whai ngā ruenga mawaenga e ma whai ona tau fio fia ai ma wha ai tia le tūlai mai pēo wha lave e lama tia ai le saonga le mua tangata whai ngā ruenga a to fo i mata ngata whaatau i le luma nai. O lo sue pē leo i Wellington i le teimi nei, ia ni ali se to lua, ia no la ua o se fo ia se bāma se whale ainga i Strathmore, i le pō lea su sāna te nei. O la ua ia to lua wha pē sa sāma vani atu i tonu le nei bā i Strathmore, pē tusa o le kuata i te ai le iwa i le pō lea su sā, ma o la ua wha amatau i nai lau whai ngā luenga i se nai fi a tō ma se pāte. Whairo mai e te maita i leo na nāia Jocelyn Bell, o le nei ngai o inga masalo pēna o se 2 minute na whaatino ai, ia mai te le lava se vai ngā tupe na so sola ia li ima ave ese mai le pā ma le whale ainga. O lo whaatau sa ngai nai e leo le fiso so ni atu o le mamalu le tunu, i le tau sa i lio tangata o loo masalo mi ai lea whaalabe lave. E tolu afe iwa se lau 5 tolu lea wha inga o mai fauko vitis furu iwa sa wha mau i le tono New Zealand, le vai aso ua tua na e tu nei, ai se furu ma le lua tangata na mali liu. O le afe valu se lau se furu ono nei mai, o tangata fo ina afia mua i le koviti. Ai o maliwa se furu lua na liputia mai, ua o atua nei i le tolu afe lua se lau ono tasi, lea wha inga o tangata o New Zealand ua whana o le soifua, ona o le wha mai talu ona o mai i Aotearoa. E o mai i le vailuanga o le pōle sa taruai, se lauli ma valu la wha i tangata na tā fia i whale mai ona o le koviti, e au fia i le toli mai le tonu o pōtu o mai ti ngā ina. O whainu mela le vai aso i ona tua sa atula i mai ai, 5 afe tolu se lau fitu lua la wha inga o mai fau, ai lua se furu la wha i o maliu.
O le so o le ua ato le ia le vai aso talu ona talai uma ia sa ma tapu ia na to toe o pui pui ngā le wha mai koviti i le tonu o New Zealand nei. Ai i le taimi o li putia mai le vaenga mo le pui pui ngā wha mai bipisi le malo a Amerika e wha pea o lo lato mata i tu ina ia se vai lusi fau o le koviti se furuiva le e wha ingoina o le BA.2.86 le ua mauti noa ua maua i le tonu o Amerika, whapele tunu o Denmark, ato ai ma Israelu. I mea tau upu whai o maa lo, ua mai tau ina le pau maa ua lalo le langolangoina o le pātia le Labour, i le taunu unga o se suesuenga la tau mai nei o manatu, malangona o le au pā lota. O le suesuenga le neisa whaia e le One News Variant Poll, na tūlai mai ai le Labour, luas fulmale iwa pasene, tu sai 5% ua pa ui whai, mai le tūlanga sa iai i le masina o Iulai. Mai ua whaamtaraina whaapea o se pa ua o pito maa wae lea ma wha le tonu le tūlanga o le Labour, i le tonu o le ono o tausanga ua tua na i atu nei. O le patia le National sa wha au popo le 2%, ma o ai la tau le tolus fulufitu pasene, a o le Act wha au popo le 10%, ma so o ai i le sifuruma le tolu pasene. O nei foi no mela e mawhai ona maua i le National i no fua e fast fulwalu o le Parlemene, a se fulufitu no fua mo le Partia le Act, mai a tu whaatasi ona maua i leo la whai ngai onas fululima no fua le National ma le Act, e la te whaavai na ima teita ia leisi whai ngā mā noa le tunu. O le Partia le Greens, sa wha au popo le lātou 2%, ma o ai le se fulu 2% le tu langa langoina, ai o le te Parti Māori, tu mau pēr lātou i le 3%. A tu whaatasi no fua, e tolu se fulu fitu le Labour, se fulu 5 no fua o le Greens, ma le tolu no fua o le Partia Māori, o na maua leo lātou no fua tu whaatasi e 5 se fulu 5 i le tonu o le Māota, mai le lava le whaavai na i se whai ngā mā lo. O le Partia le New Zealand First, 5% o loo tula i mai ai le teimi nei, au isi Parti la iti e taitasi pasene. O loo sili le titi Chris Hipkins ia Christopher Luxon i le tulanga taitai e le tau o na avemo pāle mio New Zealand, luas fumal tasi pasene o loo iai Hipkins i le luas fulu pasene a Christopher Luxon. E amata le vai asa fau o na si le tau o pākau ta amale i awala o le Super City o Aukilani. O le asa lufulu walu o kurso e amata wha au popo ai le tāla e tasi i le tau e paka ai ta amale i awala o Aukilani i le itu la. Ai o waenga o pito i taunga tau le ai, o le a o i le ono tāla i le itu la, le tutongi o le pāka, mo le lua itu la mua, a umalea o na se fultasi tāla le i le itu la. Whaalia mai e le pule nuu au Kilani o Wayne Brown, o se sitanga mua le nei o le tau o pākai au Kilani i le tonu o le se furu tau sanga o mawae, ia mai o se whaai unga tāla whengai mō le manuia o tangata uma. I tā alonga, o lea o mai a le taumusanga le FIFA sa tali malo ai whaatasi New Zealand ma Australia i le ipo le lalolangi i soka ta mai tai. Ai atonu e tau le sila fia le totele o tangata, le te leo le sao ni alo se to tolu o Samoa i le neita amilo sanga. O se li poti le newspaper le New Zealand Herald i le so o lo ta wai, le sao ta ua ni tamai tai Pasifika e to tolu o ni Samoa uma i le neita amilo sanga tele a le lalolangi. O la to ia o le tamai tai o Fisa Cilia le FIFA mo soka tamai tai o Sarai Behrman, whapea le tamai tai o Malia Steinmetz o le au soka le Football Ferns o New Zealand, ma le tamai tai o Arizona Lega, o le tamai tai whaasara laule i le tonu o le Stadium. O le tamai tai a Sarai Behrman, whaasfulua tu sanga o le soifua, na soifua nei au Kilani sifo, mai sa hawa o ina o ia i la onga mau o lunga i Masi, o lona tama o se palangi, o lona tina e mai le fio anga o matatufu ma loto fanga. O ia le urua i Pasifika o ia umia le tofinga le nei, o le ofisa Cilia le FIFA mo ta alonga soka ta mai tai. Mai na ia whaalia i le newspaper, ewi ina tele le mau whaafi tau li manui tau, ai sa tau mo whaipea ma le on sai, i le nei fo i matata, ua ngarue ai, i ta alonga wha le vāo malo o le soka.
I laka pi, ta ua mai se lipoti al newspaper Australia le Sydney Morning Herald, le vesoso ni atu le li safa ya o ngauru i le olopeleke New Zealand, o Sir Stephen Hansen, I tapenanga le Wallabies Australia, mo le taunsanga le ipo le lalolangi I falani. Whaalia whape o Talia Hansen, ia se taunsanga, mai le whaia onga le Wallabies o Eddie Jones, e vesoa soni atu I le tūlanga whaafaufu tua, mo whaia onga Australia, ma le auta alo I rātou tāpenanga, mo le taunsanga le ipu a le lalolangi. Whai unga vaesa nei, le e ta aloai I Australia ma falani I le ai o pale, I se vaenga o lātou tāpenanga, mo le taunsanga o le ipu a le lalolangi. Ia o le whai unga le nā a telefou. Malo whawhitai o te whiwhia la fōi nei taimi e whaino atu le tunu. O leo maua lewa no tatou talifona te maua lewa no e whawhonga iai le tai au nei le iwa. Aua maua lewa no e whawhitai atua I Sawai, le motele I Salawhai. O lo iai le sunga I le awa o fōi. O le alo fōi le tunu ua I longa le tāleni lo le pese. Ia, ono lo I le tāmirisanga o lo whatautai I Sawai I le tūlanga o kiriketi. Le lau maua lewa no e whawhitai le sunga ia sive vai ngā walesi. Ia, soifua manuia sive, maa lor soifua. Ya malo la va sai fo manuia le sunga le dia wa ya o le sunga fo ile fato fo tato li tiu fata lo fato fo ni va ngole sai au ile fa fonga ta poi fo malo le tunu malo sai fo manuia tu fui malo sive o le fo yaso o mai le sunga mes fo yo le nei vai tau tato motele ya moni lava le so noanga ya o manuia lava me uma le motele sala fai nei ya o me uma fo isa tupu mai le onga tono le o le tausanga ya le lava o matua matango fie lava ia sala fai nei e mai se matou nu uma se matou ai ngale na la be ai ta fenga fo ile ya le lava o matua mai ale le ya na to tanuina mo le mawina fo il malo le tunu isa moni o matango fie lava ma o akide fo no makango fie se makongo ngi sai pipi ai mes fo sala fai esa le vana na ile lo longa na ya tatou ya so mo fa la vile tupu tala to stama vole na fa ina no so fo le I mali o a mai la ya mai tawina fo le tele o fa le tali malo ese la sa mai tau tangata malanga to I fa fo isa vai ya le mai tau atu ai tangata malanga mai fa fo le nei taimiu makwa tua to tele lava ia le malo le tunu o ngata fo le tu risi tele lava ia tangata ma se tatu tunu malanga mai fafo ia si mai inga ia me se fo le baba ia tu risi o te longo no se fa manu yanga sili fo le mo falta malo e pe unta we lo sumale o makwa tele malo tele palangi ia le fo fatwa mai a le fono tele ma to e kale sia AUG mai pia tu fatsia fo ia le Sabai ia Samoa nei ma tutuila ia o makua il ba ia so atola no ia pia no mai tawina ile tulanga le tele malo sia si mai fafo ia pele o le no mau fo ina male I potetu ni bana tai au malo sive ela tawa tu lo el mafuanga pe o le mai tawa tu lo il tamini sanga ki ti fa sa mo moni le fa I lo tu fianga por sa o le ia sa o le lava o le tamisanga le o le tamisanga o le te wila le mo amata le tamisanga fa le te wila yo te longan o le pool e le fanga solo va ya sol nei le fanga solo le pool e yo le la o le va ya so fo fanga solo le pool pi ya ma fanga fa e tolu va ya so yo le la fanga solo to le pool si ya pe o tu langa na o le o fa ya termine le tamisanga ki ti fa sa mo monitor no se matonu nei sai pipi o le mai tau ina peia o lo tofio anga le tele na fai e tamina sanga ki le tu lo lava te o sea o fai se le vau tele te o se vai o tele la swing o le malai ia pe le li po te tuna lo sunga tu fui o ke le o te le ale swing o le malai e o foi le tu ala I tai sa pipi I mai lava I to tonu o a bea ta finga ma me o ko li fi I kai le karingalu a o ma ko I lau ke le al piko I kai e o le malai o foi le pito mai o le malai I le mele fa to le uli poti le teno no fa ti tonu le mato fa le apa mo baba ai tu le malai ki ti o lo tu mu mai ia o ma tu ala te le mai lava le malai o ma
o ke le lo pole se me ole ale mau se polo pe a o nga kuli o makwala o ke le lava Mahalo. Ese el mahale el whaanonga noa tolu toi wha ila ina o le tatou kirikiti i wha Samoa moni. O le fesili la asive o ana whiana mata el tamini sanga nei. Tami sanga nei na matai na lea sona nafi se vane foi lau sunga ma le whaafisiri foi ma le whaafonga se tatu watanu na matai na lea sona nafi tami sanga nei le pool a ia e lima au leo lo tau vai le temi nei ia e toa ono le au mai le fionga manono ai le o lava mai le fionga manono i o te le o loala i e pole ase tala foi ale le komiti pole ase fsuia inga o se avano manono ai pe o le au nan toa ono i ai au e tau va mo le vai aso nei O ala au i o le pulu e ile whanga solo le temine. I o ia ile au sili tani fo le vao ia mai tau fo ia sta sili au malo si tele in champini tele tau sanga le la lo ia ile au tani fo le vao mai sili o le au foul nei mai tele masi a fi mai tapu ele le fi anga tapu ele fo ile alu le awalanga yu tai fusia nga iva yola ia o tau vai le au tapu ele il temi nei ia le au mai ngata i vai ia ngata fo ile o le au le avai pua ia mai au fanga fau io au na lima le lo tau vai le asol nei le wa fa asol solo in tai tolu ta alo ngai si au tai lua isi au i tai min nei le asolo na lua nei le asol nafi ia le fa ta alo ngan fa ia nafi ia le la wa matan fa solo le na matan nei le tala malai ai fo ia le au malo sil tani fo le va o male au le mai fanga fa o nei tai au Ole sau si la vo le o e fia le fa yo tamata alo le au tasi. Tu sai to lua se fulu lava ia tamata alo au tasi to lua se fulu lava tamata alo au tasi e ele swinga fo ia le la tava ai i au pe yo ia so tala titi mai lava ka ke va ai yulu singa ta te vai lu singa i tono talonga e makua manga ia e pe fo yo to ino so mato nu usa ia e ngoia au sia sese e la wilo ai fo isto ino ila na i la leo amo na vai taimi pe yo ngai kanga sa ia taimi nei la ai atu au o sa o ia ila son na fi mai ta wina le sa va ni fo isa o tai polo fo ia na fi au le sami matai polo le au ta polo ele masi ia e a foi o kaule ai se la singa au tele la vetu pulanga yo o la tu pulanga la iti o se no se fulu valu tau sanga se fulu fitu tau sanga e ia se fulu fitu tau sanga le kalo me au sili ole alo tangata la wilo fo il kilpiti silio manasi e la yelo ngalo kalo me au sili fa pena fo au tapole ele ia ole matu na ai se asia to ia se au la singa e ona ia le to tele ona to ina ia so ka alo mai anga ko inga ia a ke mingi o la tona le wa mai au kapten ia ole to ta alo sis Lele. Ola sau vai o fai albe fo le lape vo le AP e o mo e lo tangata pe tal apa pe ili fai le mata ina ya tatu ki le sau no anga o le mena le tupu wa ia foi la swing of anga le wale wo fanga le DJ e fa le hotel e le maika le al committee ia ole aso foi na fide sai le malo na fi sai le le sunga ile le la uli al mali toa ia ngata foi le minister ole o talonga manga no te planga tala bo le sai na fitala ina le liki kitchen ia o a mesela le o ia la swinga folena ia a ona pe ia a ka mai pese DJ ia a so wel faia onga ia faia onga mata ina la le ia tono ole tamisanga le sona na fima nei ma le baba e fo ile fo e uma o atu ale so talonga o faia onga ta pele ele ole matua ese fo ile meho o ia fatino nga ta pele ele ia wa fai fo ia fa to e na fito no malai ki fatu mulia fo ia tu e fa malai ia wo ma alo o fa wa pe la pena ia au taitasi ai me se fo ia faia onga tele pe ele au ia alu ia ai pe ta pele ele tu la ese la val tele ele pu la tu wa o e tau ma o ina ko biti o atu ele au atu i fafo o falonga e ia au mai fafo a mo temi muli fo ia le mo le anga ia tia pia wa pia fa ele faino e o te o pu taitasi o le anga i mai nei o ia fo au mai pia o lo ta pena mai o mai nei mo pu pintos il vai so fo pu si le si vai so atuai
alo wa ai atu alo tau whaalonga te au pe ile au mai au kilani o anga I mai ile tau whaalonga te ile tala komiti ai tu fui atu me mo Western ia na o tu ile komiti le afia na ni fa mau mai fo inai nei fa mau mautino fo ole ia na fa o tu fo le malo si tatu tu no upe fa pe te mo Western ni so ta ia malo sunga ma ia te le malo o ia la ni unga o talonga o ia o ni te ole talonga mo la baile ile asona na filena tala malai ia ile au malo si fo ia silima matai vai le au fanga fau le tala malai na fima mangatai vai ia le ole tulanga na o ile talonga na ile asona na fi ia na malolo ia fanga fau ia ngatai vai malolo ia fanga fau ia ngatai vai le asona na fi ia watasi le malo ngatai vai yon ta alo leo o sili ia matapu ele yo le unga na talonga ia na fai ina ia le au tapu ele ia sili ia I ai limas pulu male valu o tapu ele na tuli sili ia se valu la to be ai mau ia na fanga solo le talonga na fele au vai pua ma fanga fau ia sona nafi ia na fai na toe malolo I fo isi au mai fanga fau ia sona nafi ia wa pe vai pua le sa pai mal to limal na ia mama wel man malo vai pua o talonga muli la le sona nafi talonga tapele ele manga tai vai ia mai tau mai fo isi tato tonu ule fato ke no pe fato fa lua le ona ofi mai o tapele ele I talonga te tele fa peni ia le la na mai tau to nafi ile talonga muli ia na tuli ai na tuli ngata I vai ai lima spul fitu tapele ele uma pe ngata I vai ia ele I maua ai tapele ele ia mamanu malo ile tapele ele le son nafi ia tulanga la na ia le son nafi ia lua fa ina fanga fau tasi de malo ngata I vai tasi de malo sili tasi de malo tapele ele malana fa ina io ia tasi fo malo ngata I vai na fi malana fa ina on leila tai au le na ia stasio ta alonga mata ina tele ia pe ia no fa ia tu I o masani la le au sili le tani fo le bau na ta alo ma na tala malai mfanga fa ni po tele titol fitu tai au ai amata ta alonga na ia na tu le ai o fanga fa we fitu e lima spulu male valu ia o tulanga no o ia na o tamua lava sili na taina aina I lima spulu male valu ia mama ai ma talonga le ala te baba ai te femini le lo I lunga le malai le au a fanga fa le lo tatala au fanga fa o ngata I vai le o talitua ia o le ala o mau mai talo le o talonga le o lima spulu male fa ai ia lo spulu tolu pe ia o tulanga la na lo ia talonga taimine le lo fanga solo taimine lo mana ia lo la lo mama wa le tai au ia fa tai la vele lo famale anga le yo le tu lo na no yo na au pui foi mona au la vea I fo ile sona nafi mana ia le sona nafi sa la fo ia ele ko inga la fo ia le malo si sa paolo la vele sona nafi ba lo mai tau ina fo le taimi wa to a tofta vale ai ia la se tumu tanga tamata mata te moli ma watu lo sunga tu fui lu mal ma tu fale fa solo atu nga iso ma tu ai ngale ma tu tua o ya to no o le ile fa tau fusi so lo mal malai ma kwa tu ai tu mu lava lu mal ma tu fale ta avali lenga u kala ula ku ni se uso ma tu le la ola kwe ha ora kuper ka ko ka pak ya ma tu ni tai au lo tu ma pasel taro lu sinda ya mai o mai ile awa olo amayele au asili male fa ola tanga male fa tolo ngata io le pasel fa tolo ngata molo amayele au ngata I vai io pe o pasina le olo tu I terminate o le mai tau atu ila lo I for falsa wala tele la bala lo I for mato falsa il fainga fo o mato vai ta ele io pe ala ma se a mai tau ie pe ma se tolu sfulta vale ma fa ona pakka I lunga tau ta elenga se bani fo il mai tai au o mai tau atu ie pe valuta vale le tu mai ai o luma yo mato fale ma fa solo atu anga il malake ki mato fa tu mulia la valu mal mato fale ma fale se mato ai ngolo so atu ai ile le
kapa ke tele tavali wa tele lava tavali tele tangata o fia volele o toi fa lo kit Samoa o le winga la tala o le nei tato matua tausi voi fia le talo ya matoli le to tavali a malanga mali tu o tane me to ina fa mata ma eva ya toi foi o fai ngo fia o to tavali sa o le leila wala sau no nga tufui o le sime mali no mai tawina le sa nafi o mai ia te ine matama wa ku usido makua ko ngor ka vale ia o le mela wa ka wa ai ku sido makua wale mama o mai ele le ia il tupulanga e o foi mata o fale le ate no fatu to no fale apa mo ba ai te mala ke ki to le ma sau le va ai vale foi le a sido makua ia o sau ia ko su e mela o mai amerika vale paka fale lu ma ko fale wa ma wa lunga le va ai te mala ia nga ko wola ia ko ulu makua ke alu va ai me sana vai ma sana puti vai le ma ia o lunga ia tan ngalu matua fa tu muli ala va ele tele pe moni ai lau sau noanga o nga isko inga ngafi o mai la ko o voia esa ia fa feu mo wala no o tava fa o lalo ulu o nailo matu o lalo ulu mana to ina o si matu fo ia fio anga makua fia lava o maua se kai me koe mata i nei fo itu ai ngata alonga o talonga nei pe sapi to sili o na matua fia i ai mata moli mawina i ia so fo tuana malo o aula o umala verso del puru a solo puru pi verso le puru si le si verso sa o le ia o pu el vai aso nei ia o pu pil vai aso fou ia ona so ato le ma le pu si le si vai aso no winga tolu vai aso le fanga solo ia pu games ia fa solo fo la ia nga ile mo finals ia o manatu lava ama wala se ba no ia le ata mo faila ba ia fia na nei fa mau uma mai ia tulanga uma fa ilo atu fo ia au le ata ba mo pu pi ma pu si ia mo le lau si fia fo isio tatu watu o la papa au tono Wellington malo se o fisi muli ele fa tau talo o mo ese tala va al pauli sale lo so talo fa le tanga no fio tu so va ieri o fele ai sunga tu fu o le foi fatte ia o le son na fisa wo se uso matu fa me o le pauli ta so va ai sale longa au tele io o tele ia te va ai il tato ile va au lo pauli ia fa me ale sa pauli ile le tato va ale o leo io na fo i pauli ma tauli o le na ia fo ile si va na pauli mo ai na fa ia lan to so ile lo pe o le Samoa Express le sa pauli ile taimi o le va usu ia te ngona pele i o tu ia o to le tala na watu le tau sangan tu na yatu tau sangan tu na yatu sa ia le amatanga tau sangan pauli ai fo le Samoa Express le ile na malanga uso tu ni sa va ia nga ia tu pia el watu ia e lungo le a ia al saula le mai pia o le meale pauli fa me le meale pauli ai le vale o leo ia na fo te sa fo ia tatu vale de a pidi fo lungo ia te o lo le termine po o te fa yo te avela le va al termine po me la vo ti e la vai lungo pe yo le sa le vale o leo talo fa le tanga la fia tu sa va ipa fa ia le pena la u le si ve o le tu o ia mo ia mai mo le so fa mo fu tato li pot ala sin mo te le ia o le ale mafu anga le tu si el pc le manuia tanga tau si matua mo lo tata no nga talo ia la vale tu ia mana tu fo i na o la titi mai la vo ba ai la vai se o tama se o tina ile pala ile mukut ile mukuka ile kuka ino me ai o ba ai fo se o tama o sa o la mai la val matu ai ngal sami o ma sami sa walu i telma o manga mai se matu me ai o matu la i tia sa no o tu si ile pese wa sa o ba ai ile sa over ai me o matu ai ile tupu ai wa tele lava tangata tausi matu o over ai o matu i manuia o fewa i ta vale le o no foi fale le o le leia o nga la to fa na o maua me yo la to lima ia pe le ala na o tu si ai fo ia na o wola ni fo ia o ma fo ia o ka ika volis kanga ka sa so ngi fo yo ka maku ia pe o ka ki le vale le o ina na titi e ma na sa o lo to fo ele pe o
ele ke yo kamangu ia mo ke se vale le lo kaolanga onga sa ka ma fai fai ngai me ai so ka mama si o kinga ia pe ole ala no utusi ai e fa malo si ai pe ia lo ma fa na ole tunu ina ia lo fa pe yo la tomato ma fa tu ma wina le mo tau si matua awa le manuia si yo tangata tau si matua le mo over ai e manuia tangata tau si matua yo la u tali atu le ma alo la after tele lava sivi tato to no foi manuia ta longa alo tu ele mo tele ya mas foi aulo tau si e manuia foi lo so male ai ga fa tai ai lava lo tele foi e mas foi tato what no to fa se foi so foi so la sivi le go ngata ai yo makua ya tele I will go to makua I will go oh ngala se mo fiko lo manuia mai yo matua Ilaksan singa yala ma iya so fai so o Lena wai maua Let's how we love so to malua fusa sisina E maua mlava maluia E a tatu tau si matua Tatu te maua pe a fai tatu te fai Tatu te pipo yo lato wa maua ina Tatu te pipo mama wa Male vai, male fe, ei mai o, ka ku, ka me ku le pa ki male o.
toi tu siva siva mai mai pa alu I no sao ilan so mai mai tu su siva sa amino pa sikino tu ni sei ene ua e pa u awa nei toi tu lue mai mai pa awa le toi tu siva siva mai mai pa alu no sao ilan so mai mai tu su siva sa amino pa sikino tu ni sei ene ua e pa u like this like that like this like that Sunga ya sive vai ngā wālesi e mali pese na manuia le tanga tausi matua. Ia oe lo whaia fwoi le whaiva le tausi matua. Wha ua upea o lo ia iau manuia o lo teu le lei e le imo oe. Ia mo seisi fwoi e le o whaia lea whaiva ua. Tau alo e sea ia. O ai o manuia i e misia. Na e soi fuana i o mātua. Al teminei nisi o nanga e whalau noa. Wha talo whatuai mwha manuia atu ni tae au le amtanga fwoi. Whiau mga ruenga maa onga le whanau. Talofa, o Orange Guy ma pable nei. Ele ima watu lo wafi fifa mtalanga fou, o le lesi tala ile meli. E mana o mia ona lesi tala pe toe wha fou o wha matalanga. E vave ma whaingo fie pe a whai I lunga o le interneti. E na o lou lai sene po lou tusi whalau ni usila e mana o mia. Su e maila o lai sene pau, su e mai. O le mea ta alo le nā, tu uia le leitele. Alu I le vote.nz pe vili le o baluselau tolu ono fitu ono limono. Le sitala, pālota, ia amana ia so manatu. O awina atu le nei whaasalaunga e le komisio whainga pālota. La ititi le tatonga e lafwai lau tupe wha mamoli. Check. Te le tupe maua. Also check. O le Western Union na te mauai rates le lei e lafwai tupe I Samoa matonga. E whaingofie. Check. E tala whea ngai ma oi. Also check. A whio ane loa I se la lata ane o le Western Union. Create your future at Whitireia and Welltech Te Pukenga Open Day on Friday, 25th of August. Be inspired by performances and projects at their creative Te Awaha campus at 65 Dixon Street, Wellington. Visit whitireiawelltech.ac.nz for details. O le whaasisilanga tā ua, e whaamanatu atu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasi iwa valuiva, e whai e sau whaasea po se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau I lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea I se polkalame whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Nisi o tautua e whanau loa, ia wā fo e sil fia e tātou tunu, ia o le unanga le si whongo le lau mua, mā lo lava le tau a tai toi sifuru nunga minute o na tāne o le iwa. Talofa Lava au ki lani ani. Le voi lato e si I a tutongi o paka o tāwale ia au tau le isi tāla. E misi e lava ta whaala voi e le tele o vaenga o le aitele au ki lani. Ia o le la ono tāla I le itu la. A lua itu la ua se ono itu la le itu la mua mua. Ono tāla le itu la mua mua. Ono tāla le itu la e lua. E tonu no itu la isi itu la e muli muli maita isi furu tasi tāla. Ia o le awha popo le isi ia tāla I le utou paka. Tusa o lea lava o lo wha popo le avenga mamafa I ua o tangata. Ia I le nei vai tau le ngata le tongu tau so I fuanga ia maisi mau me tele. O lo pangatia ai ia le olang nei. E le na o tātou ni usila e whapena le tele o tunu o langi whapena fo I Samoa la tau ia. Ia o le o I vanga le I Samoa e le na o tau le fo I le vei mātou nei. Amana tua la a whai I nei le ala ngā tupe a inga la I Samoa. E alono winga la o le maftia I nei. I le olanga I nei. To e alu ma le tupe I Samoa. Ia. Usa le pālu asi mea tātou. E malu ala tau si matua pe o. O upu fo i o le pese. E isi tamaitai fo ma I. Ese le leanga o le mea whai le tamaitai nei tu loa vaene al whafonga mai. Le sa sa utala fo ule vai aso I lente e nei. Fate ia sole ia peletania I le maliliu na I pepe fitu pepe na maliliu. Ia.
Ai o le o sa uni fol mai ta ile fa o mali wisi pepe ono. Le la wala ule ngolo fa msenonga. E solo a to le fa pui le o langa a to. Wala ki anga ono o foi e inu Asia ia lo ngai sala fo ile o tipo Amerika. Ia fa tai ia ele o ia il fa salanga peltania de termine il fa salanga el mafine le. Tato ye tulanga o fo ma ile o fa ali mai fo mai ni fo mai sinia. Ia mele vai o fo mai ele o ia se tulanga le nei ia fe utonga inga mtalonga sa faia ma le te fatu ora ia o le mtanga luenga le soifua ma lo ina ni usila o le ala o le a anuele la to teva ia na uman failo atu pei fōringa mai o le lato a eile a fianga o afoi o tato mai pe afa pe teva ese fo mai na mese le temine lo tau malulu lea e to anga o le uwhenga luenga la alu lato teva fōringa mai o le aso lima o se tema lea o teva ai atu i ia pe ama le lua i le whai tū la le la alu ai ia siaki le leile i meli ia oe po lo la fotu e di suinga o lau teimi vai fo mai ia po le se tau tonga po se vai ngō nifo tu lou ia o no le teva le ufu fua nei o lo whanga solo le teimi nei ia whalau i loa pāti a la tau fua mamau pe a whai ai pale mai le whainga pālota o vai atu i le isi whamnu yanga le o la tu le isi aso i whale talavai e se isi o lo wainga i le whale talavai o te ila le te tūtū e sa uni tu tongi le talavai a wha mai le tala le tangata le whangaluanga le whale talavai ia whaftai tau whasa i fua e fia le mai le isi tongi o whapea ui se tai mana ia li so e fia se lau miliona le whasao le tātua tunu i le tongi o talavai a le lau folofola national a pale mai la tau na o le au mahatutua mai la tau e le ngā whatia le tutongi o talavai e tutongi e o le au mai se tupe fia se lau miliona e so soani e whatupe i fuala au o ka nesa o lau tau vai atu na i wha maunga ia mai i ia awa iai la tau le ngā whatia le tau o fuala au ia pe taino iai ia e whai o e lau whitwhiringa o a umalava ia a vaenga lo fata oto mai ele pati ma le pati ia fua ia lau palota pauar me ia fai lau palota ia o na ua lafo atu a pepa i se swinga ia sui ma lafo mo fo ntar noa tu ele tato ofisa tu langa na ia tato ua fai tato palota fa leo tato palota o vai atu i le suenga faune na mai le TV tasi wa i le swinga foi leo mai tau i le taimi ale nei ia wae tino mai tau pe to fia tanga tana fai suenga a fa peo le taimi nei o le palota mali unga lea ua pale mai la le National Mal Act ua tele atu la tau sui tono o le palamene e le suenga leo ai atu i e tanuai ono fai ngā palota la iti fo i e fai e televise ia e le o le autu lea o le autu e fai au ki topa ai o nei fa fifianga o le tai au fitu minu tele iwa Ilum
forma de sunga ya bueno le mola ai ya o le taimi o to minuto na tale o le iva talo le iva fa fonga i tatu telefone fa popong lo lua o le tala fia mo nei ainga ia sa tau fa valea e tasi tangata ntalo le fa pele le fa fonga mel tatu por clamena i lo ai e isi unga li mai Spain le nga lue nga lung fa foma i unga i Northland le na ngaule la tolu se lau mo tupu wafi ya manisi a mau ainga ua maua la le ula le na fai al mele maua i whanui la ua tula i le whamsino ngana nafi o le maua lunga i o le sala le tangata le ono o le fitu tau sanga le whalipui pui fia lana i ainga i ua maua le ula le sa faia i le tau whawalea le mo ngau i la tau tupe ya ma de tuafo e mawhaina i tangata ine ni usila ala i isi ana tama isi tua laulang e mawhai fo ina le iai ni usila le tangata ai o langa o i maile tupe ma isi atunu o laulang e pei o le tua inga mena le utato i le taiminei e whailala utalao si tama lea na onga le University of Wellington o no le swinga utato tala no le AI po le Artificial Intelligence o to inga poto mawa ele na le iei nei o tato wofo o le tangata lea o le suafa ya Hayden Scott o le li i esu ele na whailonga le PhD e po to inga whailonga maua lunga le iei tonu me tau whailonga pe afua i le masters, pe bachelors, maisi po a. O te ila stama le vai tunga le upenga te whailangi le Amazon. O lai wha tau mai le tusi na ia tusia o langa thesis ia po o le pepa na ia tusia e wha te tau langa PhD. O whai le tusia e wha tau tolu tā lai wa iwa sen. E le iai sang te wha tanganga e wha tau ala ye uma o ia ana tusi ye malona ingoa o le la fa pele lilia mutua na le lo pe fa fena o le tusi lunga le Amazon e le lo po ina faia le men nei tato va ile al swinga lo langi le tato ye e ma faina nga o ye tanga tau fa betalanga ai uma e o peia o ia o ya ele la e su estamale pe fa fe al matua tau tia fa le to inga nga wison Samoa, o le wha ngal tatou ngana e laki manuia tatou, le wha ngal tatou ngana e lapata ia tuai tatou, i mea nei o le au tau whaavalea. E le misi le aso o tala noto le tatou li tio ina ia lapata. Ia pele atunu, ia wane i ngau sisi. Tatou tala mai Samoa le utala iwa. Aso lua manuia le tatou atunuu, e sa isi whao popongo tatou telefou mai Samoa, usi mai el whaafonga. O le asia singa ta amilo le fionga le teitai o le atunuu, le fionga fia mea na omi mata afa masui o mtanga ruenga ese le malo, pa te sei masui o le kapineta, la tau te asia nisi o ati nae le malo le uatoe faa le leia, o se tasio ia ati nae, uatoe si itia le tūlanga faa le leia, o le nofonga le wafu i muli whanue wha tali e le mamalu le antunuu, e teimi o waa e malanga e le moto i sa vai. Wa toi wha le leia le fale ma bali, fausia no fua fau, wa wha tau la tō le vaenga e wha tali ei pa sese, ma toi wha le leia i malipoto e nofu no fwai tangata maati tu e wha tali wha. O se tasi leo ati na e na sau noa i e le fionga le minister al pūlenga wafu ma taulanga, le fionga olo a forfiti va ai le tau nuu atu i le asia singa. Ma toi fautua mai e le mamalu le atunu ina ia tau sia le le ia aseta. Na fausia ina ia tau se sia ai le soifua malolo ina. Ai meise lava mo tangata mātutua. Wa iei ato na fomo no whanga whaatali pāsese. Whaatasei mali TV a wā mai moanga le atunu e whaatali ei paa. E le mai ai o le ngā ruenga, wa whaafai ngā ruenga i nai nisio i la toe māte tu ina pēle wa ai le leo whale, ai meisi le tautua whai pēa mol mamalu lau telo le atunu, e auto wa atu mo le wafu a ngai atu i le moto tele i sala whai. O lo i ele whanau nongo se teimi le lumanai, e o atuai le ngā ruenga wha le leia, e le wafu i sala lolonga i sa vai. O le ulua i tama i ta i le tala whaasolo pito le sa i linga o tau sala Samoa.
O le atuli mata ia pe lango ai le to tele le mamalu le atunu. Le tama ita tau vai ei ona mana onga wha apitoa, ona e longo noa. O se fia sili fo ile ia ilatu e ia a fianga tu maua le soifua ile atunu. Ona umawhai ona maua lunga le tūlanga wasi itia i eila lātua ia antatau. E le sa ilingo le tausala o Samoa mo nei tausanga lua a whelua se fulma le tolu. O le tamaita ia miracle a whele, o le tamaita e lua se fuluono tausanga le matua le soifua. E mai a fio anga o tufuta foi sa va e masi usenga. Wa vene maudua i tamaita i Samoa moni, e iei o na fianga tu maule a tau vai le sa ilinga tausala. Mo le sila fia le atunuu, sa soifua malitamaita i le aso se fulmalitolo Novema afi visalauiva se fulmaleono. Sa o awine se a onga New Zealand luafe malivalu e Kelston Death Education Center. Toi ta liu mai ai i Samoa i le luafe se fulu, ma onga i le onga senese a o le luafe se fulmalifa. Na wha awa wailu na o langa o ina i le onga le wha tuatua, mai o lo onga lue le senese e le TVET Support Officer. O le whainga pa anga leono Mere Production ma le Digicel, o lo o lata i moai i le tāpenanga tele o le tausalo le nei tausanga, e lalo le whaamalu o le pūlenga o tangata tā whao mai mō mai whafo le STA, mai ua lātou whaalawilo ai le se fulu tama i tae filifilia o le atau wā i le nei tausanga. E le na o le ala teleanga i le malai wā lele whaavā māloi whileolo, wa whaataina le tā whaonu po nei mō tāpenanga o le taringa māloi le tausanga fau le atunu. Le fausia i le taua whae fast fluiva miliona tā la, o lo whaatupe na mai whalitupe lo langi. Wa whae loa le tamaita i ofisa sili o le pūlenga o whela ua inga le ala tele, ngā le malimana titi Anchi Tutu Vanu Shuaka, wa iei leisi a wala alola wala vei te tono le poloketi wa whaataina nei, e whaaui iei whemalanga inga le atunu ina i wha ngao le awala au tū, mo le whemalanga i o sui usufono, le ua whaatai nei le ala tele le mai fasto tai, e anga i mai i vai tele. Whai loenga le malimana, o lo wha ngā ioi le tūsi e ino ato le ngā ruenga toe wha le leia, ma le toe wha lau tele ina e pe o nei iei isi ngā ruenga a mata ma le whale o loa o mani uloloa, se i o atu i le ulu muenga. O le isi ngā ruenga a mata atu i seina se ia pā ia whale olo, le ua o atu i le ulu muenga le te mile nei. O le ala tele e anga i atu i pēsenga anga i uta i loto pā, le foi ua mai atu e wha lau tele ina ma wha le leia. E iei wha moe muenga le malimana pe o nei ia wha ai loa, e fausia uma ia ngā ruenga ma ia maea, a o lumana i ai le tari ngā māloa le atunu. O lo o whaata wafo fo isi ngā ruenga le malitali tununga mā walunga, e na ia mōwhoi o tātou tangata nu e pūlea ia kon karate se manuia, a e toi i o tu lava le tele o ia se leni, e le atina ina o si o tātou atunu. E lei toi mau mai au telefou se reporti mai le tai au nein tu whaata si au telefou, pe o mawhai una ave se mai le vaa o le sa si wha se fulu, le sa paulia se vaenga e lante i sa lolonga i sa vai, pe ama le te o le se fulu i le tai au ana nafi. Na whaai lue se tasi o pā anga au telefou na malanga i le whainga malanga lea, e nā te le o mauti no le leile tūlanga na wha le tonu, a o lana ia mai tau, e pe e fōlinga mai wa se sele ala wa nā ngā i ele nā tū whainga malanga. Tolu i tū la mulimuli ane na pauli ai le waa, na o atu e ni waa whaangota e fiso swani le awina ese mai o ilan tau mai lungo le waa, ma wha awa watu anga i sa vai. Sa i ele wha moe moe ngol pūlenga o waa Samoa, o le sua tutu i mai o le taile te o le tū la iwa le pō na pō, na whalango langu i ni tau mwhainga fiso swani, e toso e se mai e le waa, mai le vaenga sa pauli ai. E whaisi to telo i lātou na malanga i le whainga malanga, e au fia i manisi na malanga mai atuno i whafo, o le uto ta vale, ma ki liva o lo la wai o loanga i le motu tele, na poloko i lungo le waa, i le whale tonu. O tala ia mai si o tātou atuno nei fo ia so lua, manui o tātou atuno i fo whango le nei aso, whaso i fo ia.
E whatalofa atu i le nei whaopoponga o talafau mai le si ufonga le lau mua i Wellington. O le tala mua ua fola ina mai le partia le National a whai e tula i mai la tau i te inga le whai ngā malo le tunu o i le pālota tele ia o ke tōpā. O le ala tau whai e se suinga tele i le whainga lea e talafua ai vai ma fuala au mo tonga fitinga wha le soifua malo loina mo ta ngata uma. O le swinga o lo wha moe le National le whaia, o le tutongi lea o talawai e tangata uma la tau te ngawhatia le tau o la tau fuala au, ai se iwanga na aila umaru tua pensione e wha au o peo na talafua la tau wai ma fuala au mana o mia. O le tupe e wha asawina mai ai, o le ave le National lau wha inga e lua se lau walu se furu miliona tā la, e tutongi ai fuala au mo le tonga fitia o le mai o le kānesa. O le nei se le ni e tusa o le folfolanga le National, o le a wha apitoa e te tongi ai le tau ni waila au se furuma le tolu o le cancer, mai le kompania le Pharmac. Mai o le a ua wai o na wha amatu i nātu iai i le kompani, i le taifitu se furu miliona tā la i le tonu o le wha tau sanga. O le asonga fuana nafi le asa wha ailoa alo iai e le teitai o le National, Christopher Luxon, ma le lifo mai a Shane Retty, ia le polisi le nei le lātou pāti, i se sauninga na whaia i le whale mai le Southern Cross i au ki lani. Sa wha mawhaina e tai o le pāti le National, o le lātou fuafuanga le nei, mo le wha le lei o le tonga fitinga o le mai o le kānesa, o le ao fia umai tangata e mo o mia le au onanga, e pei o na whautuaina e fo mai whaapitoa. O lea o tu ina mai se la pata inga whaapitoa mo sui tau wāo le pālota tele o lo loma nei e New Zealand, ina ia whaai te manofo uta, i ni tau mo whainga mai ni sui o mā loma i whafo, e whaaono aia ina aia lātou whainga whaato sina. O le nei la pata inga whaafautuanga sa tā pena ina, e nisi ofisa ma la lao le mā lo, e au fiai ma le vaenga o suenga tau le pui ngā le saunga le mū a le mā lo New Zealand, le NZISIS, mai o loo whautuai nai i sui tau wā uma, ina ia mātāla ma mai tau le lei, ia nisi mai whawhoi o no whapea mai o lātou o ni sui alo ia o lātou o tunuu, ia po nisi fo i whapea mai o lātou o ni tangata to mai whaapitoa, po ni sui fo i o newspaper male au whaasana lau, i le ono a whaina i o manatu malangona o sui tau wā, i mata upu tau upu whai o mā lo. E tani tonu le li pālemia ia Chris Hipkins, o le pālota o lo loma nei, te le lava noa e aia ina ai e sui o mā loma i whafo, na i lo isi whai ngā pālota ia o mawai le tunu, o se tūlanga o mai tawina le wha te telefoi, i taimi o whai ngā pālota a nisi o tunu tarua i nei. O lo wha mawhaina fo i le nei lau pata inga mo sui te wā, ina ia tautua nā e sui te tāsi lo lātou lava saunga le mū i taimi umai a wai ni whaata singa te tele. Ma o whautua ina ai le whaonga ina o au nanga tau i le puipuinga o le saunga le mū. O se lipoti le Herald na tā ua i whapea, e sili atu ma le miliona tā la, ua maualunga ai tupe whaalu o le komisio whai ngā pālota a New Zealand, mo ngā luenga o le puipuinga i le pālota o le tausanga le nei, pe awha atusa i le pālota o le lua awhe luas fulu. Ua pasia e le vasenga o fo maisi nia a toa ai ma fo mai nifo, ia ngā rului de tonu o whalemai o le mālo, le whaia leo sa lātou te te ma tāo fia lātou ngā luenga ma au nanga masani le masina fau. Ona, ua toa lia ia le tūlanga o talanoanga e uinga i o lātou te tongi. O se whaasirisilanga alo ia mai le asosio fo mai whaapitoa, le Association of Salaried Medical Specialists, nā tāwai, o le valus furulua pasene o sui a wai o le whalapo tonga, o lea ua ioi le fuafuanga e whaia ni te se tolu, e lango ai le lātou mau, mo le whaale leia o lātou te tongi. O le te mua e whaia leile aso lima o se tema, i le vā o le se furulua ma le itu lai lua i le awauli. O isi te lua, e whaia i le aso se ful tolu o se tema, ma le te lona tolu i le aso lua ful tasi o se tema lava, o le a wha i tu la le umi e whaia ai. Whailo mai e le whaatonu o le komiti whaafoi o le uni o Sarah Dalton,
O le to tele fo mai fa apitoa ia ngā lulu i whala mai, e le i maua nisi tanga o lātou tongi, ai a whai fo i sā si e le tala whea ngai ia si tanga, ma le fua le inflation, taru mai le tausanga e lua awhi lua se fulu, wha mawhaina mai e Sarah Dalton, o lo fuaina le leile whainga o lātou de tēnei, ina ia le ititi se a awhianga, i le tausinga, ma le waainga, a toa matonga fitinga o ngāse, na ia whaalia o le whaamoe moe o le tau fio ngā ruenga, ma te tēnei, e le whaasaka tau i ngāse, ai, ina ia manino ma mala malama le lei aile mta ngā ruenga le soifua ma loina, le te whatuora, ma lātou o lo whaatupeina ia nei au nanga. Whailo mai fo ele whailau tūsi o le asosia fo mai o Julian Vias, o le lava ia fo mai ia o se tūlanga lea ua mtua wha le tonu ai ia lātou ngā ruenga, ona o le toa ngāo o le au whai ngā ruenga i le taimi nei. E fast food ma le 5 miliona tā la o le awha alu e se tasi o supermarketi tele i le tonu o New Zealand, mo fuafuanga tau le pui ngā le saonga le mū, talu ai le maua ai tele o le mau whaale lave wa whaina ai le au whai ngā ruenga, a to hai fo i ma le malosi o le ngā oi i le tonu o whale o loa, i le ono tausanga lea ua mawai atu nei. Whailo mai le company le nei, le Woolworths New Zealand, le sai ngō mua o le countdown, o lātou mātau ina ia le tele o le mau whaale lave a whiai winga pā a o te ngāta whaatau, a ngai i le au whai ngā ruenga, a to ai fo i ma le malosi o le ngā oi o loa e te ngāta, ia ma le tele lava o isi a mionga soli tū la whono, e whaalia i le tonu o supermarketi. Whaalia i le pule o le saunga le mū, ba le soifua māna loina i lea company, Denver Wren, o naifi ia le au pengai au pito tā tele, whaonga ina te ngāta, e oso fo ia ma whaamata wai le au whai ngā ruenga. Tele hoi taimi e whaonga ina ai, ni whana whaafoninga o ni mea ta alo, pe e tau whaafefe ai te ngāta whai ngā ruenga o le supermarketi, ai so sola i whaafo ma o loa. Ai e o le tele hoi taimi e whenga i le au whai ngā ruenga, ia mani la fonga masoa mani whaupunga mamafa e lafo atu ia i ta ngāta whaatau. Whaalia e Dan Moran, e tele taimi e tau mwhai e ta ngāta e o mai i whafo male whala loa au noa male tutongina o a lātou whaataunga. Mai o le fuafuanga le company, e le leo na wha le leia mea whai ngā ruenga mawaenga e ma whai o na tau fio fia ai ma wha ai tia, le tūlai mai pēo wha lave e lama tia ai le saonga le mua o te ngāta whai ngā ruenga, a toa fo i mata ngāta whaatau i le luma nai. O loo sue pēr leo i Wellington i le taimi nei, ia ni ali se to lua, ia no la ua o se whaia ia se Bahama se whale ainga i Strathmore, i le pō lea susana te nei. O la ua ia to lua wha pēr sa sāwa wani atu i tonu le nei ba i Strathmore, pe tusa o le kuata i te aile iwa i le pō lea susana, ma o la ua wha amata o inai lau whai ngā ruenga i se naifi a toa ma se pate. Whairo mai e te maita i leo na naya Jocelyn Bell, o le nei ngai o inga masalo pe na o se 2 minute na whaatino ai, ia mai te le lava se vai ngā tupe na so sola ia ali ima ave ese mai le pā ma le whale ainga. O lo whaatau sanga inai e leo le fiso so niatu o le mamalu le tunu i le tau sa i lio ta ngata o loo masalo mia ai lea whaalabe lave. E tolu afe iwa se lau 5 tolu lea wha inga o mai fauko vitis fruiva sa wha mau i tono New Zealand le vai aso ua tua na e tunei ai se furu ma le lua tangata na mali liu. O le afe valu se lau se furu ono nei mai o tangata fo ina afia mua i le koviti. Ai o maliwa se furu lua na liputia mai ua o atua nei i le tolu afe lua se lau ono tasi lea wha inga o tangata o New Zealand ua whana o le soifua ona o le wha mai talu ona o mai i Aotearoa. E o mai i le vailuanga o le pō le Sātaruai, se lau 5 valu la wha i tangata na tāo fia i whale mai ona o le koviti, e au fia i le to 5 i le tonu o pōtu o mai ti ngā ina. O whainu mela le vai aso i ona tua sa tula i mai ai, 5 afe tolu se lau fitu lua la wha inga o mai fau, ai lua se fulu la wha i o maliu. O le so o le ua ato le i aile vai aso talu o na talai uma i a sā ma tapu i na to toe o pui ngā o le wha mai koviti i le tonu o New Zealand nei. Ai i le teimi o li putia mai e le vaenga mo le pui ngā o wha mai bipisi e le malo a Amerika e wha pēa o lo o lātou mata i tū ina i a se vai lusi fau o le koviti se furuiva
le whaingoina o le BA.2.86 le ua mautinoa ua maua i te tonu o Amerika whapele tunu o Denmark a toa ai ma Israelu. I mea tau upu whai o maa lo, ua mai tau ina le pa u maa wa lalo le langolangoina o le pātia le Labour i le taunu unga o se suenga la tau mai nei o manatu malangona o le au pā lota. O le suenga le nei sa whaia e le One News Variant Poll na tūlai mai a i le Labour luas fulmalaiwa pasene. Tu sai 5% ua pa ui whai mai le tūlanga sa iai i le masina o Iulai. Mai ua whaamtaraina whaapea o se pa ua o pito maa wae lea ma wha le tonu le tūlanga o le Labour i le tonu o le ono o tausanga ua tua na i atu nei. O le patia le National sa wha au popo le 2% ma o ai la tau le 35% a o le Act wha au popo le 10% ma o ai i le 13%. O nei fwai numela e mawhai o na mawai e le National i no fua e fast fulwalu o le Parlemene a e se fulufitu no fua mo le patia le Act. Mai a tu whaatasi o na mawai leo la whai ngai onas fululima no fua le National ma le Act e la te whaavai na ai mataita ia lazy whai ngā mā noa le tunu. O le patia le Greens sa wha au popo le lātou 2% ma o ai i se fulu 2% le tu langa langoina ai o le te Party Māori tu mau pēr lātou i le 3%. A tu whaatasi no fua e tolus fulufitu le Labour se fululima no fua o le Greens ma le tolu no fua o le patia Māori o na maua leo lātou no fua tu whaatasi e limas fululima i le tonu o le Māota e mai le lava le whaavai na i se whai ngā mā lo. O le patia le New Zealand First, 5% o lo o tu lai mai iai le teimi nei, au isi pati la iti e taitasi pasene. O lo o sili le titi Chris Hipkins ia Christopher Luxon i le tulanga taitai e le tau o na avemo pāle mia o New Zealand, luas fumal tasi pasene o lo iai Hipkins i le luas fulu pasene a Christopher Luxon. E amata le vai asa fau o na si le tau o pākau ta vale i awala o le Super City o Aukilani. O le asa lufulu valu o kurso e amata wha au popo ai le tāla e tasi i le tau e paka ai ta vale i awala o Aukilani i le itu la. Ai o vaenga o pito i taunga tau le ai, o le a o i le ono tāla i le itu la, le tutongi o le pāka, mo le lua itu la mua, a umalea o na se fultasi tāla le i le itu la. Whaalia mai e le pule nuu au Kilani o Wayne Brown, o se sitanga mua le nei o le tau o pākai au Kilani, i le tonu o le se furu tau sanga o mawae, ia mai o se whaai unga tāla whengai mo le manuia o tangata uma. I tā alonga, o lea o mai a le taumusanga le FIFA sa tali malo ai whaatasi New Zealand ma Australia i le ipo le lalulangi i soka ta mai tai. Ai atonu e tau le sila fia le totele o tangata, le te leo le sao ni alo se to tolu o Samoa i le neita amilo sanga. O se li poti le newspaper le New Zealand Herald i le so o lo ta wai le sao ta ua ni tamai tai Pasifika e to tolu o ni Samoa uma i le neita amilo sanga tele a le lalolangi. O la to wia o tamai tai o fisa silia le FIFA mo soka tamai tai o Sarai Behrman fa bel tamai tai o Malia Steinmetz o le au soka le Football Ferns o New Zealand. Ma le tamai tai o Arizona Lega, o le tamai tai whaasara laule i le tonu o le stadium. O le tamai tai a Sarai Behrman, whaasfulua tu sanga o le soifua, na soifua nei au Kilani sifo, mai sa hao au ina o ia i la onga mau lunga i Masi, o lona tama o se palangi, o lona tina e mai le fio anga o matatufu ma loto fanga. O ia le urua i Pasifika o ia umia, le tofinga le nei, o le ofisa silia le FIFA mo ta alonga soka ta mai tai. Mai na ia whaalia i le newspaper, ewi ina tele le mau whaafi tau li manu i tau, ai sa tau mo whaipea ma le onu sai, i le nei fo i matata, ua ngalue ai, i ta alonga wha le vāo malo o le soka. I laka pi, ta ua mai se li poti le newspaper Australia le Sydney Morning Herald, le vesoso ni atu le li sawhaya o nga uru i le Olopeleke New Zealand, o Sir Stephen Hansen, i tāpenanga le Wallabies a Australia, mo le tāunsanga le ipo le lalolangi i whalani. Whaalia whape o Talia Hansen, ia se tāunsanga mai le whaia onga le Wallabies o Eddie Jones,
e fesoa soni atu I le tūlanga whaafau fautua mō whaia o ngā Australia ma le au taalo I a rātou tāpenanga mō le taurusango le ipu a le lalo langi. Whai unga vaesa nei, le e ta aloai I Australia ma whalani I le ai o pale I se vaenga o rātou tāpenanga mō le taurusango le ipu a le lalo langi. Ia o le whai unga na a telefou. Malo whaftai whafonga le tino tātou telefou te mauna vanoi whafonga I le sifuru lua I nā wauni. Le taimi le ua lua sifuru tonu minute u te leiva. Se iwa vai foe I statou whawhia whianga. O sai pipi sa wa I le whai eiki kiti whasa mole whanga solo le temlei. Iwi ingala neo la whianga o sai pipi sa wai. Take me
Talava sai pipilo imoa o se tau ave o e waolo upa asino manga si o one pae pae malo vai e pei ole aisa ae fa a paolo ele maunga ole atua o te nimi talava sai pipilo imoa o se tau ave o e waolo upa asino manga si o one pae pae malo vai e pei ole aisa ae fa a paolo ele maunga ole atua ae fa a paolo ele maunga ole atua La ititi le tatonga e lafua i lau tupe wha mamoli. Check. Te le tupe maua. Also check. O le Western Union e te mauai rates le lei e lafua i tupe i Samoa matonga. E whai ngofie. Check. E tala whea ngai ma oi. Also check. A whio ane loa i se la lata ane o le Western Union. Malo whaftai. O le taimi leo luas fulu iwa menu te utei nei le iwa. O le tā o le se fulu le tai o nei e le tātou porokalame whapitoa o le soifua maloloina. Le whatauteia fo i e Savelina Casiano. Ia le foi porokalame tāua. E ui ana e au mau i se isi atunu o lalang. E ai tutusa mata tau tūlanga leo le soifua maloloina. E tusa mata tau peila o le suka, o le toto mawalunga, o whatungao, o le mama. O a umama i e tutusa ia e ui na ese atunu o lalang i tau te au maua. I lona winga. O porkalame so ifua malolo ina le watu ni le tātou le tio. Ia e whatara noa i la tau e toma ia o ina lei le matata, ma le matata. E voi la tātou porkalame i le so, ia, e le foi na tā pena ne iai. Ia wafo le tā ua fo i o le toma i o na ialo. Ale si tu mana i o alum whanau Samoa. E o mai wha so atu tātou porkalame. Pe voi la porkalame i le so, ia. O le ili tātou mālo whaapitoa e tala noa tuai, o nisi o papahalangi, ia e tele au tātou tangata Samoa. O lo o mālo loi le so, lea o ngā maualunga lea i Wainui Mata High School. E mafua mai ono lātou tamaita i pule. O le tamaita i pule lea o lea o ngā eswafa i Jeanette Melrose. E whapea, o fast food tau sanga o ngā lua i lea o ngā lea Wainui Mata High School. O le tausanga i lua fes ful fitu na vea yo ia mapule a onga o le a onga nei. Ai sa whai a onga ia i. Ma le tuala, a whai o le fast food tausanga o ngā lua i. O le fast food voi leo tausanga o ta maiti a onga ese na onga i. Leo na winga la te mana tua umal whai a onga le nei. I o le lau malolo i le a onga mo nei matai ao. I o no le whaavau vau i le maliu o sia la tau pule a onga. O le tina nei fa pio yu lai na fa ilo ai ia le ngase ia masalu te le ulo le mai te ose ia le la ua tu malo le fa un le va yaso e ila to ile o langa lo tanto ia a o le te mi tu el maftanga pio le mali oti o le te le o lo la to sao ile o langa o istangata e il fa ya onga sa onga i so le tu langa lua te le yo sao si fa ya onga i lo te fo yo langa ma la o ino le ingirisi manu mela ya ona i tau sanga ma vai na mali wo si fa ya o ya ta te le ilo o ta fa no i fo ya pe fo la fa ya o le ya i fo ni se le o ni fa ya o po ni fo mai o ni tanga te sanga le i fa te mai se si ni sila ma le manu ya si ona ai le ai se fa ya ya o le mele, o i lava o ngalue mo le manuia o istangata, ia e le ngalo o e au ngalue ngale lei. Wha au pēa o ngalue ngale lei o la o whaia. Ai o se fisoasoani nei wa mai e la tau, e to mai wha apito e mata i tū, ia mo mea o tau wha avalea. Le lau tango tō lau atu. Mua, wha mai le tau le whamanatu.
a whai e se ofo atu se sosoani a o e mei o tupe te uwhawai taimi. Investment. E tā ua lavalo walu i le website po le upenga ta whailangi a lefo ia unanga. Awane e so tai ai i se emaili. Awane e so tai ai se so tai inga whai po online. Awane e so tai i se telefoni e lafo mai a oe. O e tau mō mai. Ai alu le website e su el telefoni la iai. Ona e tango le vili. Lua. Aua lava ne e tango whawhiso tai le company lea ini au wala ese olo ofo mai e te whiso tai atuai. Ai te tau au na e alu lato telefoni lea i lunga o le lato upenga ta whailangi. E te tau na e vilia. Awane e tali tonu ni a lato whala wiloa. Tolu. Afa pea o yeise company walongo ina oe o lato whala wiloa lea mwhamirianga te mau. E te tauna e tango siaki i lunga o la wanga le ta o le Financial Markets Authority. Tango ata ila lo kuko la wanga lea Financial Markets Authority. Ai peise telefoni vili, peise emaili so tai. Tau te ilo company lea ta ulo i maningol company. A lona wha, a e sila tu se whala uloa se company te ofo pe moi pe le moi. Wa te tau ia o ena e whapea, e le moi. O le whate te inga. O maa sani tātou a te ule tupe, whate tupe e lai, e se a mosau interest. Mis tātou ia le tele tupe. Ai au fome se kompani e te watulau tupe a la tau se tului te le tau sanga mani ofo whapena. E ta tau ana e ofo mai masa tu salo whapea, e le moi ia mea. Ia o leisi, aua e te tatala ina se link. O se link, o se awala lea e whaasino mai a oe e te mea e te alu iai. Aua e te o mea lea awala pe alafo mai le text po le emaili. O tasi lua tolu wha lima o le ono, aua e te tatala ina se whaila e lafo mai a oe. Ai te le lopo oai lea tangata. Fitu, siaki le leile emaili lea la alafo mai a oe. Pe se emaili e tala fia ngai pe e se alau ai le toa inga emaili. Valu, o mea nei o scams, e tau ma whai e wha tope oe. E fwoi le wha nanati i whainga o lato, me se saini no, se i wha. Awane e tō sina ngō fie matau mwhai tangata le nanati oe, pe fwoi pokalamenta no e nafi. Pe fwoi le watu lo, pe pasaini loa. Wha nanati saini no, se i aua. Ia e nofo oele i le pule, oele i le manusi anga. Ia, ma leisi vaenga o lo whailo mai, e tatau ona e vavelongo ina le whale tupe. Pe a whailo la ua sela u tupe, i vavena e longo le whale tupe. O le vavena e longo le whale tupe, na matau i le mele u tupu. Ia, o le vave foi na o na whaia le se fisosani le whale tupe. Ia, lisi na o whamanatu au mai i fisosoani mō tātou. Ina ia uaini i se o tātou lau tau whase ma lau tau whavalea. Tātou whasan launga e tau tu lava le tolu le fiafi, o loi whafonga mai le lua i le auli, loi whafonga mai le tau tua tiu whonga le lau mua. Le temi, e tātou nunga i leo toi maona toi amtaria mai leo tātou whasan launga mai i Samoa, pe ona malo lo i le nei temi ona nisi o fuafuanga le tātou le tio. Ai whaafitai atu al mafuta mai, whaafitai ki mai na uli tio whalongongo. O meo tala fo i o me tupu i whafo. Le nu leo California. E ila le whalo lo le istangata na whatau tau e le fua lea ta o le pride flag. O le vaianga lea ua nofo la tau whaingo la tau i le pride. Ia wala tau whaingaina fo i le whaafanua le la fo le ngol mea. Le rainbow. Ia, o la tau ta ofi whaonga ia le vaenga lea e whaimana tau matua voi le o la tau e ana ia le vaenga lea o soi fuanga. Ia, o lua tau lo le isi ali ai ua whaile tala le tangata le ana le whalolo. O la ufua le tau tau i. E awe lo le tangata i lalo to e tau voi le sifua. A le vaenga whalau loa e la le vaenga le luta tau lo tele la langi ua.
Amana ia fo ia malolo la tau leo. E rua tu lori stanga telefalo lo fa ia il fata o lo le ana fu ave la lo fu. Ia vai la fu. Ia o fiu la tangata le fa to vel fu ele avia. No fo lo le ile fa o le mali u tangata na fa lo ma fu mel fu. Ia tau no fo le fa o le mali u tangata na fa o le mali u tangata na fa. Ai ma fu mel fu. Na vala un sai po me fa pe tu po le la. Ono le ufea ngai tatou ma me fa pe o le soifua. Ile se ngol tatou nunga ma manatou tangata. Ia o tatou, lava lon sai po a me tupu, lava lon sai. Ia, toi lus fu 2 minute o le tale o se fulu. A fonga le poka la me soifua manano ina. Fiu tau mawhau, o le nua, o le rainbow, o le nua. Ne reu tatou ilo o le nua na o e tatou o tu spaia.
le tatonga e lafu ai lau tupe wha mamoli? Check. Te le tupe maua? Also check. O le Western Union na te mauai rates le lei e lafu ai tupe i Samoa ma Tonga. E whai ngofie? Check. E tala whea ngai ma oi? Also check. A whio ane loa i se la lata ane o le Western Union. E langi le lei le tau le nei vai aso. Langi le lei le tau nei vai aso le vavai atu ai. Ia, e whate ia nei tamalo Blacks i na ua fisilingi e la tau po la tau iloa le ua. Walu Steve Hansen e fsosoni le Wallabies. Pe ia te i mai nei tama. Ia wala e tau te iloa le vaa le Wallabies mo le Blacks e le te ia o whatasi lua. Ia, ua... E peo na whaatu le vaso le ntene. E isi whaia o ngā nā walewa na sauno Eddie Jones tonu a mai lo wha sui whaia o. Lata le taimi nā alwa lele ai toi wha mamuru tangata lea. Savari ese le fi alu le fi a Eddie Jones. Ea no folo Eddie Jones ma wala ulia le isi i sa whaia o ngā laka piliki. Lea na malanga le vaiaso nei o le Wallabies. Ea i o i whalani. Ai ona nafi. Vai atu wala ulia fo i Eddie Jones. Ia le lila leo Steve Hansen. La lau talia Steve Hansen. La lau ia Eddie Jones. Ia Steve Hansen tonu le tola ua pinga po la walu fsosoni ia Eddie Jones. Au te mana tua fo i lista usanga lea fo isa el whainga i o whaia o ngai whiawa i whapea. Fsu ia ia e whasoa i o la tuto mai ma tūlanga tau. E le tau sanga sa alu fo le whaia onga leo Nick, fo le ngota ma White, le sa whaia onga o ia len kana manumalo ia whirika i saute le ipolo langi lua wheru fitu. Na sau fo i nofo i le Campbell tola ua pinga Australia. Ia, mana ia ua nofo mala tuto mai le whanga aina. O le si tala o le o fia ia tene o le aulaka pi Australia. E le la ititi o le langolango Australia tūlanga tau tupe mo la tau teine le Wallaroos. Ia, o le ala e whamaile la kapi Australia, o le osa uni fua intu pistele fsosone la kapi teine. Ai o lai mai tau teine la kapi Australia, le alualu iluma o le soka teine Australia, neti polo teine Australia, la kapi liki teine Australia. A le mai tau atu la tau au ele o tala whea ngai la tau mai tau. O le isi tala o tālonga o te whiwhasoa tuai o le o si teine lea sa kapteni le au lea Spain. Tua fo tala anga la o Spain tu sai e tele teine le leia Spain ele i o mai le au ona na sa vavali ese le fifi el whaiau. Ia, na skoa la teine lea e teime o tālonga no fo loma e ilisi o na ofu lai totonu. No fo loma whaari ali mai le ingoa lai no na ofu lai totonu. Tau mate ale tangata e te ua uma e whailoa. O le ingoa le o le tina o la na uo le na maliu. O le vaiaso le nte nei. Le ala e mana tua le teine le tina o sia na uo. Ma le le teine lea. O la fo ua maliu no na tama. Ia, na maliu no na tama le asfareile. Na fato a whaia su ngā fusi a langi le asaa. Ai le ilo ngoa mai le a inga i le teine o maliu lon tama. E sau le teine i nei o mai lau a Spain. Nai mai si on tama. Ia e na ua umala, ua tau ao ia le ipu ma pine. Ia fato a longo la ia i o maliu si o tama. Ia le lai whaftai i teine le si on tama foi. Ia o no le lango ina o ia le talonga eui. O le la foi atu ma le ipu o le langi ma pine auro. Ia o maliu si on tua a. I wha maunga soka lau langi o le tausanga te siva i watasi na mata le ipo lau langi a teine. E na o le 5 au na manu malo ai. Tanu na whaavai mai. O Amerika, Siamani, Norway ma Japani. Lea lau atu i ma Spain. Tasi lua tolu wha na o le wha 5 no ia Spain. Ia o le talaanga na ele i malo ingelani se ipo lau langi. I le soka teine. Mena le wha no ia ene engelani te mini. Wha peo le lato tau sanga le nei. E pete ia nei le ai. O le taimi o le taalonga Samoa i le sa
taimi ni usila o le toe se fulu minute le fitu le tae o le sa. Awa pēla le tau sauninga a mata i le valu po le iwa. Ia pu e le leite o mai le mata. E ule tō loa le tau sauninga o no le tālonga. Te ua ve maua le fe ina le tātou au. Ale ua, mana tu asa mo ia so ia. E ruatu lo le tālonga le manu sa mo po le taimi o le sa po taimi o lotu. Te awa sui taimi o lotu aise kālesia. Afa ina le au na tua i umare e kālesia e wa sui taimi o la tau lotu. Wa sui o no le tālonga le manu sa mo. O le toi se fulu minuta le fitu le tae o la sa. Sa ua le tālonga tātou maa i landi. Ma le tālonga muli foi lea. E ona sa uni no le tātou au mo reipola langi. Reipola langi o le tālonga lakpi uni. Fai ai falani a mata i le aso iwa. O le ua toi tolu nei vai aso pe toi lua vai aso mani aso se lima. Ona a mata lo lea. E ta tala i le au ni usila ma le au falani i le tamilisanga. So le apata tuta masao ia. A o le vave au fo i o le asa. O malona lau atu le o teimi o tālonga. O le ta alo i fo i le au a Afrika i saute. Ma le au a New Zealand. Tālonga leo na fai ai peltania. O le malai le tuiken heme over ma le valu suru wafi tanga te ofi. A lau whaalonga atua uma o man whaatau pepa. Ai o tālonga le va o New Zealand ma Afrika. Wa whautala tātou fia te lo tangata le peltania e mata peta alo le New Zealand. Ia ma Afrika. Fia o tangata o latu nu ue o le malai au tātou ia. A le ia le mata le TV. Ya, taurunga le pol kalamel ata le tai au. Mo le tu fafta i tele pa anga ma futa mai so se awala. Ya, sa hauni mo le pol kalamel so i fu malo noi le fafta tai.
e o mai ai o pautuanga e te whai te o ai te whakamawhanawhana e o le pese la lea i le leo leo ma le mamoi a se aua e te ita ailo e ai a inga oe Ia so toa o le leo leo mamoi le lei o mamoi ua pepeti e mawanga i le tala le lei ua whaaula ina ma ua o la wha a ia ina e a matatu ia o le wha a vea ngai ngā Pasa mamoi ka pina na mamoi i le matou whale e le whaatanga fōi o na titi e la uta a vale Wana o maa ua lava masi o uto anua o tala tala noa i le nganu e nga ale atua Pasa mamoi ka pina na mamoi i le matou whale e le whaatanga fōi o na titi e la uta a vale Wana o maa ua lava masi o uto anua o tala tala noa i le nganu e nga ale atua O mea ia watu tupu ua lewa o na mano i mai O asa muli muli la vai toia o se vai ai I le wha atua tua ma o la mata u i le atua Sauleti a pule wha o so so i kata ua Sila mo mate e tasi le anga i le sua u ulele Uso a au na wha amalo si i le tala le lei Tu mau le te talo wha atasi mai lo na nganga Ta i le nana kumamo i le wha o la tanga Pasa mamoi ka pina na mamoi i le matou whale E le whaatanga fōi o na titi e la uta a vale Ua o maa ua lava masi o uto anua O tala tala noa i le nganu e nga ale atua Pasa mamoi ka pina na mamoi i le matou whale E le whaatanga fōi o na titi e la uta a vale Ua o maa ua lava masi o uto anua O tala tala noa i le nganu e nga ale atua Ia ki ole la fupele o iai o se lupo fe ai E o fufa a mamoe au tau lama lama mai Ole ti a polo masau e fasi ma fa'u matia Yesu au mai ole o lai manu iai le kalesia Hei ai ole a so ole a fa a masina ina ai E to pulu tamata matali e tuia na ngano e na fai Peli se o a u ole leo leo mamoe le le A vea ia lau pese o se lui tau moa o ngei Pasa mamoi ka pina na mamoi i le matou whale E le whaatanga fōi o na titi e la uta a vale Ua o maa ua lava masi o uto anua O tala tala noa i le nganu e nga ale atua Pasa mamoi ka pina na mamoi i le matou whale E le whaatanga fōi o na titi e la uta a vale Ua o maa ua lava masi o uto anua O tala tala noa i le nganu e nga ale atua Pasa mamoi ka pina na mamoi i le matou whale E le whaatanga fōi o na titi e la uta a vale Ua o maa ua lava masi o uto anua O tala tala noa i le nganu e nga ale atua
taua o Yesu ua sisina o fuole au pai te alofa Yesu ya te oe matofi i malo matofi i Maiti pepe ya lele lona tausinga Kina olo o maitama Awale tau mafaile tapa Malau tamane ifa Nau mai atino mai vai E tinai ole atu Ia tau sirau ta mama fafanga ilo usu asusu Ai awale musu Ina ia ola fia fia Matupu mai male manuia Awa e sili da vale pui pui a ima i e to mafitia Pepe ora mama Malele ona tausia Ole atu
Malo lava soifoi atu uto uma lava o lo umwhain whaafonga mai le si ufonga o le lau moi le ala leo o le tasi o ono tesi ma le tasi whaamo i le nei fo i vaenga o le tae au. Ia me se fo i lato umwhai ona mai mua mai i lunga upenga te whailangi o le Facebook ma le YouTube pe whaafonga mai fo i lunga le api a le Samoa Capital Radio Talofa Lava. O le whaapoponga le nei po kalame masani mo le soifo maloloina pe ona ngā lulu e whaatase pulenga whaafalema i Wellington e Porirua ma le Heart Valley ma tātou le Teo Pasifika e fo ila tātou au nanga si ufonga lau mua whaalau i loa ma tā upu ese tāla whea ngai ia mao ngā mon tau singa le lei o lo o tau soifua ma lo mātou wola ma lo loina. O la tātou mālo le tāo nei o le sunga ia Elizabeth Solomona i le tū mō tangata Pasifika i le whalema i tele Wellington ia whaatalofa atu Liz mālo lava le soifua. Talofa Savalina mālo fo le soifua. Ia talitono lo o mawapea le soifua lau le lei le naitu o le ngā luenga ia lo manuia fo i le nei tu ea o a mai le ngā luenga nei taimi. E a taime whaingata, e taime le whaingata, e le lea mea uma. Mana ia tele, ia mole au whafonga o whaitato tano anga i lunga o le telefoni nei tae au, ia ona i whaafitau li laiti, ia ai o leo lo mwhailawan whaawau tato tala noanga. Masalo po e whaonga ina pele api o ngan sa mo si ufonga lau mo lis. Iyo e, mana ia tele le app. Ia, malo lava. Ia, se i tanga, ia ona o lea ua tele ni suinga ua pe ua iai fo ini vaenga, fo ileo le ua ave ese ia inga ia sa ia le COVID ia e po ala ni suinga o ia inga mo le whalemai o le ua tatala uma ia tapu masao le COVID full ma le iwa. Tau le lei. Ia, e mua le vi inga le silsili ese ono ma whai on tato ma futa whaatasi lona lofa i le nei tae o fo. E a velo leo whaatau wa a whawhailoa e atu ai. E tu ofisa e mai se lava lo lato lo whafonga i le nei polo kalame. O au la le whai masu il mato ofisa al Pacific Unity il whalma i tele. Ai lava mo le avanoa. E sao lava lo whananga o te lame o sui a o taimine. E mo e o whai mai le malo. E ave e se ubai restrictions ina i le COVID. Au i le whalemai. E whai ale mask, e whai tete lava le whalemai. O i lele i tangata o mai tangata e ngā lulue i ma tangata e asi mai e vai lato ainga. So e le sui amato i le whalemai. E whai e pui lava ia tangata mamai ma tangata mai asi mai. E whai lava le mask pe amato wheo i le whalemai. E whapena fo ilai tangata siasi a? Iyo e. E whai a mask, whai hand sanitizers i luma i le entrance, o ele e whai tangata e whai pia. Even though le whai mai le malo le ai. Alu pe mato me pui e tangata.
Mana ia tele le na, ia awa e tātou tele o ilo o lea ua pei lava ua tātou whewai. Ia e tātou tele o ilo lava lea e whealwa i solo lava ia le vairusi ma. Ile a whai ngofi o na pasi mai e listanga ta ilesi ia wa o le toi. E ie fwoi tangata wale o toi po le whaini ni test ia po le so enga fo ile o le vairusi ia. O le ua tātou alua pei o le fulu masani. O le mele ye po le a fa pe se si fo le le fulu e fai la le test wa le loa e asene vo le lo po le covid le vo fulu el sanga so e la le a le sima to ofenga luenga o la fulu ye la fo fai le test and mo sen sama e malesi mai taila ma so luenga sa uni alu sa mo vo fulu ai ma vo fo covid e la vo kolo le alu sa mo Wai ta una isolate po le lima le fitu aso. Ole ai le covid so community. Sa ole le ia ole mal pui lava me se po le pui nga lava vai nga tauna ave el fa mo le nei vai ta. Ia se fai sau noanga a lise toi fa manatu ia vai nga fu lo fa tino e la auto e lo to office ia po la auto o nanga fa mol. I will lay first day lava mulava no. Yeah, ole mato office ta ole Pacific Health Unit. I think wa ato ne le lufu ta sanga taluna le unit le. E locate la mato le cultural center le level 2 il falmai ole mafuanga ole fenga ole unit le. Wa ele lo ele au fenga luenga. Wa ele ta ole mainstream. Wa ele lo ngalo lo fata si matangata Pacifica ia o fai lole le unit lea o le mato unit to lima mato e to lua mato nurses o le fiti ma le sunga Agnes Mackay ma sunga Litia Gibson o Litia o le Samoan Tokelau o le mato social worker o Samoan Tokelau Tivisa Petali ma le mato admin o sunga Selina Isala ma lo netangata ia o mela le e kava matou ngana Samoa ngana Tokelau ngana fiti wa le tele au taimi a mai ne refers mai lunga fa mai o le language barrier ele malama a Southboy wa a tatou mafafau ye e tele upu palangi ele ni tatou upu lona winga e tatauna le analysis tala for ele post a description famatala le patient le tala le so tela na mato liaise between le medical team ma le tangata le inpatient so mato wole e mafai foi na faunga a fa pe mato fa pe se tangata se sia tunu Pacifica po Tuvalu po le Kuki Airani e mawhaiana na really le whalamai i le New Zealand interpreters po le language line for lele pem whaina sausesi e so sani whamatala upu. E foi vainga i whafol whalamai e ta o Pacific providers e le Pacific Navigation Service la ta e sunga ya Barbara Vadi e o le team of Barbara Vadi o nurses, registered nurses ma social workers ma navigators e kavala o ela le nursing o ya Alisa Long o Tuvalu. Pa wale le Tuvalu nurse ma te loa i Wellington. E mwhaiana mato wile pim whaino mai te sosoani mai. E malesi provided o waka atawhanga e te sile fie ma sani whaino mai lunga litio o registered nurses. We reach out to them whaile pim whaino mai e sosoani. I may se lava le clinical support. O le tele o taimi mateo e asi tangata i lunga le ward. Ele o mana malamba. E o whala au i medications e le malamlamba. Yeah, o taimi le ala te e male te e se male whalmai. E maol tusi o ele ta o discharge summary. Yeah, e te filme taipe o whaitangol tusi. Yeah, ele malamlamba ina i tatu tangata. E matutamo whailava a whape whailo le plan la te a vale. Ma te whai e medical teams, longo mai mātou, te mātou atu whaamaramalama le leina e tatu tangata. Ia tonga whiti e tamo whai e fō mai.
E foi taimi fa mai fo mai e te tauna ese si support le tangata le pe alu fale. I o taimi lana e fai en mato refer I services here pe le no fai atu Pacific Navigation ma le baka atawhanga I ma taia Manino Trust po le baka tautua. O vaenga na e located I Porua. Na le tasi ale le service le Porua le pitone o le Pacific Health Service Hutt Valley. Ia na ia na nai. Ia na nai. Ia na whaile el mata refer whaile le ben whaino I fo asi le whale. Matala noa po le atonu mele e nida lato. Te leo taimi o le housing lava, o whale. A pe whale malulu le whale. Pe wala I titi le whale me whapena. Ia, o le tau te leo taimi nei mo kua sioki lava whale. E New Zealand, a e tau ma whaia na mato lango na I el vaenga le I whakole I le community. Pe mwhaina psosani. I tato ainga po ile le housing New Zealand, po se private, so swani fo ile le se no fuanga le lei mo lato. E foi e mate fai foi presentations where for mai atu no fafo, mai Lucia, Engelangi, Amerika, is so tai mai ata ngata mai vai ele vaenga na mato ole tara no o tele o international doctors, health professionals. They've never heard of Samoa por Pasifika. So na mato ole matala no ye ba a ole vai tangata. Tala no e fapea ole si me fo mai to tele la tangata e asi men mai asi ia o mato o Pasifika. O mātou le nuclear family, extended family mātou. Pauale mea whalele mateo whaile le talano le ainga, le awale pisa. Peo tai lua, pe tai tolu, tōne asi whai. Awale whaila lawe ngā luenga tēne tausi mai lai whai. Pe asi atu le whale mai. Yeah, asi atu le whale mai, ma le taimi asi atu, e umai le valu. Ai a whape e se si whaile mesela po tangata matua ala fia no fosi si o le ainga fo ile overnight e mawhaia pa o ale mea tala no le chargeness pe vili mea mato no mato atula e tala no ma le ward o mawhaia mea uma pa o ale mea fo ile follow directions ma tula fono o le whan mai ele leia mea uma whaftai. Malo whaafitai. O le tele o vaenga taimi fo I tata tala noa pe o nisi vaenga I maasani o na o mai o nei whaafitauli pe a tu fo I seisi tu. Ia po nei vaenga lai tia I whaamanato I tato ai ngā o atu I whalemai a wale pisa o pe o atu o wale atu to o tele a. Pe o vaenga ia le tamu whai whaamanato pe I o tato tangata ia talo sia wa Iese suinga o le nai tau te tau ma whai lawai tau whaai titia lea whaafitauli. Ia e talo sia o e le whainga taila o tau ngā luenga o tau wholo o ngā luel whalemai. Ai ele lei lava tangata ele a pai atu ai ele leia e follow el tu la fono le fai mai ia o le tatu I lua o la foi e popole e la tangata e said e tu la fono a ol pisa o ele leia se si volero te lo fa fiti mele e fai atu ai but e poto ma faino na no foi la inga la final room wa wai tonu e vai lato si lato tangata la mai I le ward bueno foi a me se lava Samoa e falo alo po pe ese me e upstate pe le fi se me foi le a fai atu le lo ye e to e calm down ma wa falo alo me uma falo alo ma le lo so we don't really have that issue and it's also Yamato it's so when mato lo fastanga I ma ainga ma electron falmai se o le leo malu lava
Sa o le lei a. O le leo malu ai e ngā wai mai ei fo ia. Ai, sa o le lei. E le ngata fo ila ia te utou i le whalemai o lo ngā lue. Ia au isi fo i whalemai e tua ato le ngā lue nei o tātou tangata. Ia i le au nanga whaapea ia e mānei a telefau tuanga ia. O anisi vaenga o lo e fia sau noa i te fia whailoa mai mō tātou tangata. Ai mai se lava po i taimi ia ngā ia tua i le whalemai. Tele o taimi a matawoi lunga le ward, a pesili atu e nai tatangata. Oi lano mai asi, ma ia ta ilo tō tele, ia e sao. O e tele e medical teams ese fo mai. Ia o teine tausi mai me tama o nurses. Ia e la ma la vaenga le tau occupational therapist, ma la physio. Ia o na titles. E lenta to upu. Ele le fa Samoa fa peta o ele occupational therapist. E la mato project level 5. Wa o tangata e asi i tangata Pasifika. E no tono o le social worker o le occupational therapist ma le physiotherapist. Those are the three main people for ele le mafo mai. Ia a facilitate o ele social worker ka ilo ke le lopo le ala ngā luenga. So, o le mato project le level 5 le resource. Na mato fono la ma le vaenga le e ngā luenga ngā. Akaku, whamatala mai tau ngā luenga. A lela ave whaaliliu i ngangana Samoa, Cook Island, Fiti, Niue, Tokelau, Tonga Matu Valu. So that o le taimele ua e asi ia patients. Whamatala ye lau ngā luenga. Whaasingo ye. Whaasingo ye le tusi lea. Whamatala le e lato ngā luenga. Here's an example. Whateta inga o le social worker. Alafa may support people whose health conditions are having an impact on their social situation. Saula lalo le Samoa, o la tonga luenga, o le sosoani tangata lo a fia soifua malo loina, o no fale tolu le soifuanga lau tele. E alele le lango whapea ma whautuanga e peo le awhinga o langonda lo loto, sosoani taunga luenga, care support, tūlanga tau whale, accommodation, tūlanga tau tupe, ma sose tūlanga o awhia e le ainga. O le ngā luenga la le ala social worker. So, e social worker si lunga le ward. E foi le mātou social worker le sunga ya Teresa Peteli, o na ia la, a whapea e whai mai a social workers e lunga le ward, o whai asina whaingata, nā alula i Teresa, o Teresa foi e kawa i kene pū. Now, she's the only Pacifica social worker foi lele i le mako unit. E le whapea la mautio, po ele le whapea e take over, mautio ngā lulu e whaatasi, ma teams ese lai lunga le ward. A wale tau singa o tatou tangata Pasifika. O le social worker, o le sila o le occupational therapist. E whesaswani fo ele tangata I lato everyday activities, whaino lava, kuka, whainga luenga, aveta vale. O le translation la, whai mai, e whesaswani ate oi ina I mawhai ona e toe au ina tūlanga māsani e te mō mea I le whai o lava, kuka ina tau mawhitanga, e mawhai foi ona mau atini whau penga, equipment, e whesaswani ate oi mawhai ona e au sia I tūlanga. Equipment a pe o se walker, o se to'o, po something for le faleta ele to low for le pesoswani alato so te lo fa mela le resource le ma te fai a matoleva no faali le resource le lo tatangata lo ngalwenga I mesa lava social worker occupational therapist mala physio
o le resource lea, le o umana ave awards, o umana ave awards, fo ele le e play a tafa pe e le maua me mato. Na mawhaila no la e whamatala le lei e tato mai la tonga alwenga. Yeah. Yeah. So ole resource le fo o ya le mata social worker mata nurse le tau lai o I kenepu lai o tala no le allied team ma ta o le allied team e umala banga le fatu social worker o team le physio lai o file presentation o ta tala mato ma le mato ngalwenga le fai I ma ave ma lato resource le o mana fai ta watu wai wa na amata mai ole mai tai Samoa Afrikasi Samoa palangi ole physiotherapist el melele la foi a ola na Samoa na vosa matala no sat a ola fa le longa na Samoa eta ua pa alo e asita na Samoa ia vai melaite lo fa Samoa so la mena le la wa mata na ola na na Samoa ia mai Thailand wo email me pe ma faina no atu se sir mato tim le la wo tene next time e o e matala pe al fainga ta le tio fa matala ele ngal wenga le fai and how to work with Pacifica people and it's a level of Samoa wa to tele no me Samoa I so se no Pacifica Ia. O le whawhasili la, fia la tātou tangata nei tul whalma e whao ngā I resources po o vaenga ia le tau te ngā whātia e whaatino. Yes, yeah. Mana ia. A malama le lei. E resources ia be na fia la ia. A le fia longo minga ele I whamatala le lei iai. Le wunga, ma le mafuanga, ma le whawhena whaunga, ai a whamatala le lei iei. Ia, e le se me la, fia iei, fia vai me le wo watu se me pole le pasosoani, po ele le a lato, ma o te la te mo le to independent, po ele le mobility, le savali me whapena. So if fia le wo, and it's free. Yeah. It's free. Ele alo tangata ele fale le community allied team e o ele fale ele assessi fale pe di stepu me fa pena se me fa faingo fie ele mai perto fo il fale mana ia ma lo lava mo le na fo I vaenga la o tau tua o le na ta ua ia vaenga I tai pe o equipment ia po o me fainga luenga fo ia fa o ngai tangata pe a fa pe e mo mia tai pe o to ma vaenga fa pe na pe amo mi ainga e ai stanga o te loele o e pe mo muso e fa nga me ia o me ia fe so ia mane fo ile mai o se fa malo si au mo tato tangata o le ai vaenga I fa so ani ai mo la to pe au I ainga Taulele ai au semile fa pel semile il tangata el falmai a failoso suenga fo mai matala no tonga fiti a fa pela fo mai matini tosi mai e to tauna ye se equipment ele if so swani ele fa tata inga po si was stroke o stroke pe to tauna ye se to po si boka pe so swani wale mele le fa pe stroke na no fola ia e to tauna fa ngai yo le tino o le la e maua ia me whape o le woka po le to e so hani o ele le tama whai e savali ele whape witi taimi pe e te savali e tama whai e savali wa o le e tawana whaanga I oi le tino o le tūrunga savali le umkuka te savali mai malo no ai e te tau ne te iwa pa ultanga ta te tau ana whaunga le equipment o le taimi la le I le whala mai o le vaenga la le o mai e assessi le patient po le ale equipment e le lei mo lātou I le taimi le te e tu e le whale o le talo sanga tato tunu fo ele le a whape e need equipment whaunga
Yeah. Malesi me elese tupe tutongi ai. You know, ila inga for me to pe matu e fatau to. Ola le me na e fatau to ole free. Ole maweli. Malesi me e mafai ele fa pe wa fa mai e mana to na mel to e tawano mai le occupational therapy na physio e assessi po le atonu le to ele le mo tangata ele fo se to e assessi po le atonu ale le equipment e need al tangata le mana ia tono manino ile tulanga le mana ia tele fa manino ngo le vaenga ia man to fo ile sai ile tala na sau o e yai wai e tangata amalo se to fa fo ia tu la to equipment ia to me fainga luenga ia e wai le i te ua ta tia o mia le fale ai le o mia e to fa fo ia to mo mia le tangata e tala mo te fa longa apa pela e tangata wole te fa nga fa te ingo to na ola ia ofa sistanga to la tau e pe fanga to le loha e stawana sisi pole atonu le kumen ke ole lo fa e fai but e tawana sisi le tangata na po fe tonu to le moi tawile ia pe o vai ngai on fa manino fa mala le wai e lele sila fia yo tato tangata le se nga o vai ngai ia taua ia o ani se vaenga o e fai loa a Liz o le neita ia ia o le no fia tala no atu foi o le te sila fia le Pacific Health Service Hutt Valley le tai ia nanai ia o le la mato mongalo lo fatasi ma le Pacific Health Service Hutt Valley e fai le Health Expo women mo tinama mai tai e fai le aso lusu tolu o setema e o le venue la e fai la i amato i le PIC no kise house i Newtown sa amato fono ma le general manager le sunga ya Candace a Pelomana and le la umatonga lo fatasi e face events mo tinama mai tai all information up all information for lele ma fine screenings information i tato women mai foi lele tato weva ile events ma talanoa nurses talanoa isi tangata siaki le blood pressure siaki le suka siaki lo mamafa taipei o se festival right ia me fape ia o lo foi tato tawana i se faili ia mana ia ale ia vaenga nai le o le fa malostino fo i mole tu pau o le fa malostino ia e mal tangata o le taola nutritionist o tangata la le va ia twenga me ai fa fa te inga se si wele le mai suka ia wa ia me ai le tauna ai ia e la tangata na al melele o le nutritionist le so ia o le Samoa o mana ia tele Samoa le mo ia le ngol tene fta amata o ia Candace ia o le Samoa to ke lau ia ele fa pela fina nui al taimi uma e nurses foi le niue tonga Samoa e mafaina na famatala upu foi le na tato tina mata mai tai o le asolale fai ai e amata le iva a ngata i le lua no sei e ela male ele fa ili e fai le lunch e provide mato le lunch a healthy lunch e sa le ulo poa e mato e fa tatia e se avaenga na mo e se avaenga na so e famous screenings e vaenga to talano to low level le breast screening male cervical screening and basically ole ye mo
tangata fo ile health profession. Yeah. E wa fo le fa matala le ne tato tina matamai tai. Ma ole o se aso foi se malolo e nei tina matamai tai me lato. Na sa olele. De la inga me fa e wa te tafo fao. Tato tasima and learn. It's about getting the information. Yeah, if I am a pamper stores or hand massage, ma si me. E tela isi mo mele ma vatul atum final my information. O mela e wolo fa palang e faila to pamphlets io tato le ale fasangai. Ale mai pa mai la e faila ngana ese ngana Pacifica ese. Yeah. Especially o maile tele no mo tato Pacifica o mai suka. O mai fatu o mafo le tino mo lunga le toto o le ula. So e mo uma information le aso na ai ile ngana Pacifica Samoa Tonga Tuvalu and so on. Mana aina e mo faina fai tawai fai demonstrations for you o me ai no fatu po tangata mai suka o me ai lem faina ai al me ai lem fai le ai ma tele au tai me ala tu talano se suka le fifi fa me bosa fa le me ai fa le me le lo po me ai mo muata o me le lo po yeah. Yeah. In my opinion, ele tato me ai wolo foi o famatana wa e dietitian and nutrition e le falmai mai le community. I au mai nei, ele mai o me ai palang. Tato matua. Ele masangi I me ai ia. Mena o fifia o le wo ele nutritionist Pacifica. E ele asona. There's nothing wrong with our food. Let's power men I for. Yeah. In my opinion and in my experience. So elela we ilto ba tailia. If I sing a thing demonstration, if I sing me our food is good. So au talanone I tangata il falmai suche na tangata ma ilatu whanau. I may say pa in New Zealand born or pewa or New Zealand born. Yeah. O tato mea ai, o le sua whai, e leo se keke po se biscuit. Yeah. Learn how to make le sua whai, le wha ausi, le bisua, koko leisa. O me aina masani e tato tino, tato matua, e me se tato matua matua. So au tala none I matala none na ai ngā whaka. O e au whaingo menga, o me aina masani e tato. Our food is all right, but I for cut down the pepe, cut out the ulpa. Mana, tēne whautua. So, malaki mele whape e whaile aso lea, le event lea. Ai le whape le event, e moe le whaile PIPC Newtown, but it's for all women, Yeah. War, no hat, but so all of us are mata no sabali for le talano. Yeah. Well, or in Newtown, ele fakasa, St. Anne's, or the AUG, my PIC, like 4 the biggest Pacific churches in Newtown. Manaisia o Lotutonga or the eastern suburbs. Matalo sabali for le tale. Talanoye ile Women's Wellness Health Expo. O le lato ma fa po le fa Samoa le Women's Wellness Health Expo. Palme le te le ole soi fu malo ina mo. Mo tina ma mai tai fa. Io, ma walva nga pitsili nan tau. More information and all that, but it should be fun. So no, it's after le matango fia enjoy tangata. So malesi mele fai items, fai le fa ili. Yeah. Ula tangata fai sana item.
Ia, pea le silo matu al matu o loto e tau sanga te awatu lunga usula na pese ia esfulu fai upol pese. Oko. Ia, ba e tu alo matu wa matu e pule ana e pola. Pule alo matua ye. Pule alo matua. Ma le se bele fa popo, fa pea, because this is a cultural, culture. Mate mana o showcase ia tatola le fata inga fapia and I must say ele o swinga tupe o le showcase o le fata the Samoa Tokelau the Pacific nation le tu le vanoa fata inga fapela Samoa le tu le vanoa e faini la to moto sa fali mai ni la aso na mo traditional ma io fai mani la contemporary fai la taimi nei but Samoa la fai models molo fai le siva Samoa uma Samoa ai mai Tokelau. Oi sole, mana ia te. O mai koe toke lau, face traditional o la tau la aso ana mua. Contemporary toinga la aso nei. Pai la tau siva, o ese o mai tonga. So that's very exciting. Ko lele o taimi mo mole o face me whapea. O fia e foi Pacific Health Service, because it's tau wana celebrate ia tatou. Tatou culture, we should celebrate our culture. So le, our mele aso lea, you get information, you have lunch, items, have a dance. Ia tatou ka Palestina na o tatou fifi telesiva. Mana ia. Femina, fai items, matala noe, me manea ma face screenings, siaki blood pressure. This got me papena. So, yele nutritionists, ye nurses, and find talanoa for ele to pale o Samoa, which I won't say on the radio, but we know those screenings, and the nurses can talk to that. So, ma fai foi mani lau, foi ele, it's arts and crafts, atunu ese, pe ela new way, new way, fi la langa fala, me sa pena, o lalo tonga e fai lato lau e fasino le whainga le me foi le pale foi le tau o lalo tonga o le mana mana la tau ona interactive foi le whapena na watu titila o le workshop foi le talo aulo fai a o le langa o le fala me whapena. It's very exciting. So o te tala no te lata le vale le taimi na tatu e tala no la e promote le aso ta mana ai le fa mau ka le nei le aso nei o le aso lus full tolu o se tema e fa mau lo ka le na tina tolu se tema a mata le iva e ngata le lua le leia le vave atu a mata ile devotion ma mena it's tawana a mata fafta ile tua. So we have our devotion ele mata waenga ta o Tree of Life singers watu fesosani ile the visiting faith au ile naso. And it'll be a woman because it's a woman's event. Ele fa peta filo atu o tamana they can come. Ai fai mo fe awala inga na o toile wale la mo tina na to wasta wale pe o te foi o te lo le woman fai mele si tamal ma to lo tamal ma to lo to mai fi fai sala ai to say you will so already they're doing I le fi fele to lo o le tamal it's for women. I said le fine invite uma. Eu ai man so fo e mo mia le lango fo ia le tu pai na ia ia lo te le fo mo fi wala lango me na tama le mo tina ma tama tai mana ia tele le fa no longo atu le vaenga le ta u tele nei vaenga
e mawhai ona mawai mo le ainga le leo le soifua maloloina o le itu paotina ma tamai tai. Ia e manaia e le wha mau lalo kalena pe wha peo wha fonga mai lua sifuru tolu se tema o le etu i lasto nai. Ia o le aso e tele ina vanoa o mai. Ia manto wha asto nai siti nai oe e whaisi nganuenga. Ia e manaia leuta umamao lava a lis. Ia i tā pena fo i ele tu pao ta mamal whanau wha awa noa lava nei tina ma tu mai ta i o mai ele aso lea le whai i le PIPC Newtown ia lea wha moe moe. Ia. Nā lava. Ia le lei ai e se taimi o i luma e lata i ele aso lea ia ona toi talanoa atu lea ma li se wha manatu wa tili le vahenga lea le ua wha ilo mamau ina ia whai ona tā pena mau i em wha awanua i ele aso. Whaftai lis mo ia vahenga tā ua. Ia ai o te talitonu lava i ei vahenga e tau pe ona wha manatu nei taimi tui pui pui. Tui pui pui o le fulu, tui pui pui o le COVID pia wha pia o i se vahenga tā ua e tui wha manatu pia nei tātou tangata. O le nā lava o pēsi lava le fulu. Vai le mato emergency department o tele nai tato tangata matatua. Pepe mata mai te tau ana whai tete. Ma o le mele, pe mele whate whamele malo le ai, te pui pe tato o ale o le ai le COVID i tato community. Mela na o whai mele mato tai il whalmai. O tato e alu pe tu la fono. Pui a wale le COVID e whai ala mask. E whai ala mask o tangata whai ngaloenga ma tangata e asi mai. E la to ainga e alo pe mato li tūlanga na. Ia. Ma lo whaftai ia. A whapea e le isi vaenga mo le talonga nei tai au. Ia whaftai lis. Pea whapea e le isi vaenga toi fia whalaulo taimi nei. Ia, no, o le wa uma taua e. Fia mo mole atu whaftai mo le nea wano savalina. Whaftai po ia maribu sosoni mai wole le po le aiti al whalmai. Ia, la whaina. Yeah, but whaftai se o system tatu e tala no foi, but whaftai lava mo me o le nea wanoa ma ha mahalo atu al tu ofisa. Ma whaftai lava i le awhia, mai se lava na i tatu mātua o lo whaafonga mai le nei polo kalame. Whaftai ia manuia msoifua. Ia, whaftai tele fo i lis mo le talanoanga nei tai au. Whaftai li tāua tele vaenga ua e folasia. Ia e mai se lava e olpe o le vaenga tāua lava o le whao ngai tātou tangata. Ia mamanatua e iei vaenga tāua tele o leo whaalau iloa. Ina ia maua pelsoifua malolo ina lau le leo tātou tangata. Uma, ia e manuia lava ngalwenga o whianga iei malau sunga nei fo i vaenga o le aso. Ia e soifua ia mo le nei taime lis. Whaftai lava soifua. Ia, soifua. Ia o le talanoanga nā malisunga ia Elizabeth Solomona o le vaenga o lo o nafa nei matutonu i le itu Pasifika i tono le tele Wellingtone. Ia e tāua vaenga pe on talitala e mai se lava le whaamau le aso le alua sifutolu se tema o le aso na o le awhaisia ki whaapitoa fo i mo le itu pāo tina. Ia po elena o le paulea ai tele lava po kalame pe ona sauno i ele sunga ia lis. Ia e mai se fo i vaenga tāua pe ona tā ua i le anga iatu le whalma i tele Wellingtone. Ia o lo whaonga pea ia talipupuni o fonga po o mask. Ia mausta ia pea ia paenga po a ia inga al whalemai o lo mwhai o na tu ina mai. Ia aile ngata fo i lea. Ia o lo iai lava le fsosani mole ngangana. Ina ia manino le le vaenga o lo au mai le vaenga o whalemai fo mai ma ila tolo ngā lue ai. Ina ia sa o le ia le tūlanga o tong fitinga whianga iai mai tātou. Po kalame nā mo nei tai au, whaftai tele lava le whaafonga mai. Ia e manuia lava toi taimi o toi o nei aso. Whaasoifua ia mole nei taimi. Soifua maloloina O tamaiti pepe ya le leilo na tausinga Kina olo o maitanga Awale tau mawhaile tapa Malau
tau sirau ta mama fafanga ilo usua susu ai awale musu ina ia ola fia fia matupu mai male manuia awa e sili da vale pui pui ai mai e toma fitia Pepe ora mama malele ona tausia ole atu kumai oia male fia fia fa ala nola morena ile tausia ole tina awane ie fa amai vai ia e matala Maitita eta simasina e o ile lima Ia whawhanga reino I mea ai wafa a tulangaina Ala au tau ngā whamata Ko a agro o manuia lava Wafa a susu pea ia te oe peo le wha a moe moe O mea ai Samoa moni E mawai lona tino marosi Supo e si sua wha I vai salo wha a pea male talo Maisi mea ai wha a pena E ona wha a tulangaina Mau ke ni kuka mata mato mawhingota Tau mawhai e ave e se mai ke masu kalati E whai ngofi e aina maua I le tele o wha amai Before mamai O mea sua mali e wha a pena E le au mai lau tana E o fōi I ole ave e se mai wha a mole mole Susu mafangu mea ai E ai fo I mai e mawai E a vai ole a o vaso e whao mai A ole sua susu le tina E le ai se taumata Ai maua fua lava I taimi uma peo na mana o ia Pale ni lana mea ai mama o na whai A o vai no foi a mana tua e wha a puna mua mua e taua Ina ia puri puria I le pua I male mana vatata Ole au tu moni lena ole ni tau ranga Tau mawhai e fua fua whaata tau lau whanau Ina ia mawalo malo si moa so o sau E tu mau Talia mai la ula pataina Mawhai se aina fua fua ina O lau whanau ina ia to a whape to anima Talia mai la ula pataina Mawhai se aina fua fua ina O lau whanau ina ia to a whape to anima
Samasiko along alawalo ai saune kali se ia se aso wironge e fai ngaka e fai no fie chunga lo kama fili fili lo loko pe ke ko sau uanga o me alusi mame angau awori awori e u malo chua ai la malo ngau wa ole po ele ai se chali uama imau la usamasi Wa e fai mai e te alofa a ole nei ua o polonga e sili ai no uno fototasi e fa atali la utini palang chofa soifua ua umata ua ai no fo oe ma folo lo faua ia umare fia fia ua emisia lo manuia awori awori e umai lo chua ai la umai lo ngaoi wa ole po ele ai se chali ua ma imau la usamasi
Leva a karasini sa mai o Ola na to alu ala pasiana po Tongi le tu popo Tamo e mawhatayo Silly, ta ua mana fire leli, ta ilua mai, ta ilua lima, tofu ta ua male la la fire. Koe le mua tele atara, kuia male matu ula e fosulu le ulu. Awele ti o talawa e fama Aola pero fita wa tanula valo a Awe popi wa samali vale mai Mauna se e vai pa o mai Teine yuta teine tai Awe popi wa ulaya Sinama
Talofa, o Orange Guy ma pable nei. E lei mau watu lo wafifi fam talanga fou, o le lesi tala i le meli. E mana o mia ona lesi tala pe toe wha a fou o wha matalanga. E vave ma whaingo fie pe a whai i lunga o le interneti. E na o lou lai sene po o lou tusi whalau ni usila e mana o mia. Su e mai la o lai sene pau, su e mai. O le mea ta alo le nā, tu uia le lei te le. Alu i le vote.nz pe vili le o walu selau tolu ono fitu ono limono. Le sitala, pālota, i āmana ia so manatu. O awina atu le nei whaasalaunga e le komisio whainga pālota.
tau Samoa tatali pei o le mai o le nai tūlangi Samoa ele nei wa au mai whaali ali Mata
Tau Samoa tatali pe ole vai ole nai tulang Samoa elene wow my Lava
E whatalofa atu I le nei whaopoponga o talafau mai le si ufongo le lau mua I Wellington. O le talamua mua, ua whola ina mai le partia le National, a whai e tūla I mai la tau le te ita inga le whai ngā māloa le tunu o I le pālo te tele ia Oketopa, o le ala tau whai e se suinga tele, I le whainga lea e talafua ai vai ma fuala au mo tongu fitinga wha le soifua mālo loina mo ta ngata uma. O le swinga o lo wha moe le National le whaia, o le tutongi lea o talawai e tangata uma la tau te ngawhatia le tau o la tau fuala au, a se iwanga na aila o maru tua pensione e wha au o peo na talafua la tau wai ma fuala au mana o mia. O le tupe e wha asawina mai ai, o le a ave le National la wha inga e lua se lau walu se 4 miliona tā la, e tutongi ai fuala au mo le tongu fitia o le mai o le kānesa,
O le nei se le ni e tusa o le folfolanga le national, o le awha apitoa e te tongi ai le tau ni waila au se furuma le tolu o le cancer, mai le kompania le Pharmac. Mai o le a ua wai o na wha amatu i nātu iai i lea kompani, ia le taifitu se furu miliona dala i le tonu o le wha tau sanga. O le asonga fuana nafi, le asa wha ilo alo iai e le teitai o le national, Christopher Luxon, ma le lifo mai a Shane Ratty, ia le polisi le nei le lātou pāti, i se sauninga na whaia i le whale mai le Southern Cross i au ki lani. Sa wha mawhaina i o le pāti le national, o le lātou fuafuanga le nei, mō le wha le leo le tonga fitinga o le mai o le kānesa, o le ao fia umai tangata e mō mia le au onanga, e pei ona whautuaina e fō mai whaapitoa. O lea o tuina mai se lapata inga whaapitoa mō sui tau wāo le pālota tele o lo loma nei e New Zealand, ina ia whaai te manofo uta, i ni tau mo whainga mai ni sui o mā loma i whafo, e whaaono aia ina aia lātou whainga whaato sina. O le nei lapata inga whaafautuanga sa tā pena ina, e nisi ofisa ma la lao le malo, e au fiai ma le vaenga o suenga tau le puipuinga o le saunga le mu a le malo New Zealand, le NZIS, mai o loo whautua nai i sui tau wa uma, ina ia mātāla ma mai tau le lei, ia nisi mai whafoi o no whapea mai o lātou o ni sui alo ia o lātou o tunuu, ia po nisi fo i whapea mai o lātou o ni tangata to mai whaapitoa, po o ni sui fo i o newspaper male au whaasana lau, i leo no a whaina i o manatu malangona o sui tau wā, i mata upu tau upu whai o mā lo. E tali tonu le li pālemia ia Chris Hipkins, o le pālota o lo loma nei, te le lava noa e aia ina ai e sui o mā lo mai whafo, na i lo isi whai ngā pālota ia o mawai le tunu, o se tūlanga o mai tawina le wha te telefoi, i taimi o whai ngā pālota a nisi o tunu o tarua i nei. O lo wha mawhaina fo i le nei lau pata inga mō sui te wā, ina ia tautua nā e sui te tāsi lo lātou lava saunga le mū i taimi umai a wai ni whaata singa te tele. Ma o whautua ina ai le whaonga ina o au nanga tau i le puipuinga o le saunga le mū. O se lipoti le Herald na tā ua i whapea, e sili atu ma le miliona tā la, ua mawalunga ai tupe whaalu o le komisio whai ngā pālota New Zealand, mō ngā luenga o le puipuinga i le pālota o le tausanga le nei, pe awha atusa i le pālota o le lua awhe luas fulu. Ua pasia e le vasenga o fō mai si nia a toa ai ma fō mai nifo, ia ngā rului de tonu o whale mai o le māno, le whaia leo sa lātou te te e ma tāo fia lātou ngā luenga ma au nanga masani le